o folofa ma fatalo fatu le nei tai o fo le lofa malanga le leo le tua um foi tanto dia le aso fua o le aso valu se te malua fedus funu malima o le tautua male o nanga le nei le si fonga le mo am tadia le tautua a mai ale vi ingo le tua mai le o pese St Anne's Kalesia Katoliko in Newtown on fa fonga le pe tato talo am tadia I fa salungo le aso le tautua le si fonga le mo o le a tātou te talo e a matai whaasalalaunga o nei aso. Ua mātou ala whai le nei aso fōu I lo lofa mlo wanga le lei le atua lo mātou te mā. Ua te tau wai mauna mea na mātou whaafoi atu ma vatu pelevi inga ma le whaafitai lau a fio. Whaafitai lau tau singa ma lau leo leonga mai le whai unga le vai aso o le pō na pō le neu mātou ria le aso fōu lo wanga le lei. Whaafitai tele lava. Ia pea oe whaavavau. Mātou whaafitai I le upo le ola na laungaina I le aso na nafi au auna. Mai se fwoi le whaasoa na I tamā. Mātou mo I pea le nganga o le whaamanosi. Tupu ailo mātou ola wha atuatua I lau fio e ale I lau upo fola. E tele pea ia la mātou whaafitai e ala le soifua lo walo Yesu Keriso. Lona toto na malingi. Lona tino no fo ina mai. Sui tūlanga I mātou le whanau anga māsasei. Mātou whaafitai le ola I whaavavau, whaafitai le tele o whorfolanga o lo whātou nuina. Mātou whaafitai lo file mū molo oli oli. Whaafitai lau whaasoa I le ola nei, tau sei le tino lo mātou iai.
o mea ai, o vainu, o lavalava, o tupe, ngā luenga ma onga le whanau, whaafitai lo wanga le lei. Whaafitai tā leni ma mea alofa SS, o le poto ma le atamai, o e whao ngā, lo mātou wola i le tele o au mea alofa. Whaafitai ma vi ia oe, whaafitai lo whaapale pale i le tele o taimi mātou te se ai. Mātou te vi ia pēla ua fio, whaafitai ta mā. Mātou whaasifo mwha maulalo mātou loa lava o mātou o le whanau, e angsala i le tele o taimi. A mangalo i mātou le toto o lo walo Yesu Kiriso. Nei aso e te leo mātou manaonga, tu inatu pe ia te oe lo wangale lei, si o mātou tino i Sāmoa, o le whainga malo fau, fuafuanga uma o le nei vai tau, angale lei le fau launga lo o tino. Pui ma leo leo i e malanga le nei aso, la tau e ngā lulue, ngā lunga fita, o nise whioa i le ala, o la tau lo i le whale mai, i whale pui o atulo wangale lei. Mātou manatua e o iei le pule o pisinisi, kompani, tā ngā luenga le mālo. Mātou tatalo e manatua i la tolo o whaia ngā luenga le lei, mo isi tangata. Mātou manatua le nei lalo langi vevesi o lo o mātou iai. Tā i o mālo le li ie se e anga le lei mai fisoasoani a la tau filifilinga ma fuafuanga. Manatua lo nuu, mai se le au keri siana uma, la tolo saua ina ona o lo usuafa Yesu se e anga le lei atu. Mātou manatua le ie, le whiau fola, le whiau tālai, na i misionare, whai evangelia, mai la tōlo, whai ngā luenga tālai, se i anga le lei, mai fisoasoani o la tō manaonga. Manuia le ie, mai anga le lei, wha manuia iau au auna, la tōlo tau o suina, le puwai o le ola, la ungaina la upu, ia matausia le lafu mamoe, e wha manuia o la tō whaiva mtiutia. Mai se nei mātua o mālolo, mai le ngā luenga, fa manuia o mātou matua tausi malava, tono ainga, mao tolo tausia i la tau, fa pia whale mai, i e anga le lei la tolo, whaia ngā luenga le lei e tausinga i la tau. Fa manuia i nei whanau ia onga o le nei aso, fa manuia i whaia onga, anga le lei fo ele poto ma le ata mai. Mai se lo tāpina pena ato nisi o whanau mosu enga o le whai unga o le tausanga. Nga le mai fo le si ufonga le na mua malana tautua, ia le pule mai mātou uma leu whai ngā luenga wha pere komiti wha foe, anga le leile au wha longolongo ma leu wha fonga ia fo i le vi inga i lau fio, wha tasi ma talo lilo yo mātou loto le li ese anga le lei mai mai fisoso ni mai. Talo le ma leo lenga i ala li suafo Yesu Keriso lo mātou li whaola. Amene ma amene.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Ma nei vot pese va vele a satalo fale alili e faala ilunga ia ma mo malo se fa popol nei aso ia pe ona mataria tatou fa sala longa lus fu todo minuto te fitu
Ia ne minuti ona matalole o le tātou proklame le atalu tae au. Ma tawina nei taimi le vavena malama. Ma tua malama. Ia o lo maluru pe le tau. Ia malolo na sai. Na nga i tātou i le suinga o le taimi i whai ungo le nei masina. Ia ona toi ki e le whavave le taimi. Ia tātou tāpina pena le tālia le o mai o le tau mawhana. Whana mola tau malanga meni usila nei vai tau. Malolo malanga manuia. Whau au le pese. Ia mai le afioanga o sa talo fale alili le pese fale anga nune minuti on whafonga le tātou proklame le atalu tae au. Sao no và sa ole lea
Ata o le taia, siu fofonga o le laumua, aso ngafua i le aso foraile. Ata o le taia. E o tātou porkala mele ata o le tae au nei ua tātou toi e whilo i le song fua pio na tua mai tātou whaasele launga i le whai ungol nā vai aso. Ma lor whalau manuia le wafale fitu tau tua si whonga le mua taimi New Zealand a whale walu taimi Sāmoa i o nei le song fua i a tātou New Zealand Sāmoa i o nei le aso sa i Amerika Sāmoa Amerika Hawaii kua manu uma ia e le nai tu ia pe i lalo o le vainga Amerika ia mali tu le lisi tu o le leina fo le vase lo ngatonu ia e malo lava le follow manuia nei tai au so le malo lava ta tonu sa manuia le sa tama ia mo tatu tama ni usila ia mo Australia ia fa manato le sa tama ia o malo tatu wolo ile fenga lunga le son fua ia mele mana ia isa mo mana sa tama ne na fa ia ukuso ia umalono nofo le tamal fale malolo ia ese sengala nam tato ia le wam tadia el programa to e folo fatu fatalo fatu tato tunu malolo volau fa tail ma futa mai tono Wellington e New Zealand nei au kilani Clay State Dunedin manu umalavana le situle Taranaki Hawke's Bay Napier Hastings ia lenga tailea ia o Australia Amerika Hawaii Amerika Samoa Alaska o sa Afrika Saute ia malo lava lo nei misionario lo ia ina ia e ui o Sāmoa ia au le vaanga le au Afrika Saute alo va tele atu programa tai ma futa mai ia o nei tatu paanga mawo nei tamam tina ma tu e tono ainga ma o taulo tau se o tau nei fa na uta ta pena mo a ongol nei aso ia fa pele mano se le tuno i fa manga lunga masani sunga i whawhenga inga mwhale tua e wholo whātu programe whamnui atu whawhtai tele le mafuta mai whawina tanielu ia o moana mara le mafuta mai waitongi Amerika Samoa moto fie fianga le whtele atu ia mnui el tau aso tā pua ili nei aso ti wesa ene Dan Tito te disia Augustino ia mafo Eric pele tangaloa ia le tina ia pulwhatua nao matoka le mafuta mai ugilani papalii ia whapea meria whamona ia lo whātu ia e le nei tai au leo amtaria tātou whaasala. Lau ngana minuto e whaafonga le talo le tau whaamdianga o soifua. Ia le inga o le tai au po pesenga o le tai au. Minuto e luas fitu minuto o le tai le valu tau tua si whafonga le mua talo whalava.
E usu me whawhonga le tātou tala le tau o le nei tai au, pia le whaelolo official vai tau le soe langi le lei le tau, o le asoa tai au e ina i timu la mataleo na langi le lei le tau. To ulu timunga le aso lulu e langi le lei le tau le stofi te fo i mei timunga i le aso freile, whaputut sua vai mo tātou o wa aso la. Langi le lei le tau ka piti manu tu whanganui matara naki, langi le lei le tau mauploa taupo Hawke's Bay ma waiwa rapa, o le malulu le ere whamawina to ese le tasi taupo. To ese le tasi wai rapa, malulu la le tauri. E le fwoi langona e le tātou ofisa. Tasi alo e Marlborough, tasi Hawke's Bay, e le whaasolo tule le maulunga lo whamawina e wha. Ea mawhanawhana e se furulua whaasolo lunga le sifuruma le lima. Au gilani le so, langi le lei le tau i au gilani. Ma vai le motu i saute i le aso le neim tua langi le lei le vale tau le motu i saute le malulu le ea le whamawina o lo ye kala instete tasi Queenstown fa solo ilunga le ono. E ma fana lo ye se fulu le tasi anga ilunga se fulu le fa o le te lenga le tunu nei aso ma tele ina langi le te le vainga le tunu ya na ye tele mo la to yo sa vali manga lu i fafo. Ma vai le tau ye pia le sofa ma ye na i timo lu se fulu valu le vela lu se fulu le fu le ma fana. O le angoto i fole lai le so Wellington e 5 minute te ai leono le fiafi o so ele la tai au. To i 2 minute le fitu tai au. Fuole maluru fa mawina i Wellington e minutu a oi ia amata mai o fa solo i lunga le fa e ma fa fana sfurua nga i lunga i le se fulu male fa. Ona ma ile le tana le tai mo la to i fa ngoto Wellington e pe le tai la te sfutasi le tai o nei suara tai lima le fiafi to e pe le tai te o sfutasi na nei. Vai le talo le tai Wellington e le na apolilua suara tai la tai le se fulu le tai o nei pe le tai le toi kwata le fai le fiafi to e suara tai le se fulu na nei i o le tala na le tau ma le talo le tai mo le silfia le atenu. Ia oi la fo dan tupe le tai o po le sonfua. Ia malo. Swing o le tupe. Tasi jala New Zealand, maua lau tupe Amerika, 5 fitu sene. O le tupe Australia, valu se furu fitu sene i le aso nei. Jala fiti, tasi tesi ma le lua iwa, pe tala lua iwa sene, fiti pe ala fo lau tupe Sāmoa.
tasi a lau tupe New Zealand, tasi tala New Zealand, mau lau tupe Sāmoa, tala 5 sene mana ia le utoe ali urunga. Tala 5 sene. E tasi tala New Zealand, mau lau tala tonga, po le paanga tonga, tasi tesi malelua fitu le paanga tonga. E a le tupe Sāmoa le utala 5 sene i le asolo nei. Ya mano, aftai, mamnianga wasoifua. Moena soifua nei aso, lo ftele atu programe whamanuia lo was whanau. Ya manuia tele lo was soifua nei aso. Tato i mili lava na. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz peafia maisi whamanuianga. Ya o le tusi whaitau le solo, mawale tusi momole tupo sifulfitu veu pelufu lua. Ona whaafofonga mai leo Iova i le leo Elia. Mo te fo i mai e ile a nganga o le tama i tutonu i a teia. O na ola i lea o ia. Se le mana ia pia i lo talile tua i lau te talo. Ia le futa to i lo i. O le alma lo se le tino. Ai atu ese lo le tino ma le nganga. Ia o le isi a ngalo tino. Ia te le afi au ta ua le tu sili nei tai ao. Ia mo tino au. Saonga le mulo wa nganga. Ia manuia tele lo wa soifua. Ia le pese le nei whamanuia se whanau.
tala valava so melfa fonga tala mena tupula langi ne yaso tato dia le so valu se tema o le solta usanga e tasi 5 o tangata mai se pania o le usue ia na lato maua ia le nuuleta o Saint Augustine tono Florida ia malato fa ngoa ile ngona terminela wa velno fuanga le e o ia na le milionea ta fa wai pe a o le taimel tau malulu o le solta usanga e tasi ono tolu ono na tatala ile ua kolisi tono America le wa fa ngoa le o le Harvard University tasi nei university o ta ua lalangi o le aso neto usanga tasi valu tolu tasi o tangata swafa ia William le fa palaina le so fa matupo peritania ia o le atali lona tolu leo si osi le tolu o le solta usanga tasi valu ia na urua i fai ai ia le taimilisanga lea o le football league i tono peritania o le solta usanga tasi valu ono na ofia tuaisi a mani lalo le whaamano le League of Nations ia le uta ua le United Nations o le solta usanga tasi iwa wha ono iwa 5% ila tau na palo tawe sea whainga wha tupu tu tono Bulgaria o le aso nei i Sāmoa tau sanga mawai o Father Pio tau finu o tau sanga lea tasi iwa ono lua ia ua whatautoina o ia e whai ma o staulanga na whatautoina i lea so valu o te sema tau sanga tasi iwa 5 wha ia ua vea nei o ia o se malisi i le aso nei tau sanga tasi iwa ono lua o le aso nei i aso wha manatu e manatu ai ia le tamaitai o Maria ia len awala mai le tato Mesia po Maria le tau pou whamanatu e lotu i Orthodox o Anglican ia ma le Kalesia Katoliko ina tau ia e whamaluina i le so le aso whapitoa mo le tina pa ia po le tina o Yesu le tina ia Maria le tau pou tala ia te mo le whapaponga le aso atai au whaftai Sekia, Sāmoa, Ketwata, Radio! Na no whaftai, te tautua le sifonga le no mua, ia toi whono whātua por kalame, ia malai vaenga ngā olo whaftai mafuta mai le tai au, senga peni manuel tai au lo whatele atu, ia mtatou paanga malawa lo mo mai whasa launga sunga ia Saulo, sunga ia Ellen, ia o le sunga ia Sione tupai mai Australia, lau aola foila na loli le tai au, na ia inga lo ta pena pe malanga po afo fuanga le yaso, ia o por kalame lewa ia le atal tai au, ia e te tununga. E nei tatu tau a inga o lo tauina le fōlaunga nei taimi ia i me tupo o soifuanga ia anga le leile i mwha mawhanawhana atu le a inga ia e toi whataro whatoa i mwha mnui atu le tai au ma na ia leo soa ele la o pia na mata le no matasi la aurelu mo le tatu ofisa mtu ala nuli uri whasoro ato leo toi mamaua ia o na oso e leo moi fau ia o leola fau ia lea au te talanoa uso lea o leo a amata na to tongo ai moi fou ta wana ini moi fou le olanga tauna tongo ai ya se tatu talia nei masina ino to sputa se minuto de talia le valu tala mai za bom tala fou pe ta tonu le valu sunga ya Yeremia tapu mana ya fa va wa inga le ngol pese Salumana i elele ua mafuai no choe asiasi mai ai awa fai si umi o tato vala whatever for itu sanga ba fatai tele ile nei lao wafa'ava no aina i lata whailo a inga malangona ai o le mawhana e sa o lava e wha'ava bau lava a inga bea tātou mafuta wha'atasi via i le tama o i le langi Israel mani Yesu elona fa amalama mato e baba ilona fa sino manga e mana tua pula ai le mana tua fa ala o na
Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Lo uwa o le aliliu Ai ua o iloa Ua o la ipuniu Ua tala e lo pepe I foa foanga A le sili sili e se O lupa sava e se A ua pui pui fatasi Langona na o le nei pese Wa ato tupe e fala Fa awhetai ai le li Le tātou mafutanga E fola ulo me isa Masisi ane lona la Oh yeah Le isara e lomani e susu e lona faa malama Mato e vava i lona faa sino manga E mana tua pule Ai lea mana tua faa lai o na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a fau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi Tō mai se hua I o tātou lau whanua Le alafa e fusia O I ta ua Na e le pale Ali I o iava E tu mauai Le le yola Fusia I tātou uma I le alafa Le isara e lomani e susu e lona faa malama Mato e vava I lona faa sino manga E mana tua pule Ai lea mana tua faa lai o na o le ngangana Lo nau ta inga I aso o le fau Le mafutanga I a fau Mafusia I tātou I le whela whani Ala una talena Te tātou tutu whatasi O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo I le langolango a le New Zealand On Air. Tau sele malanga Fataya I mai oleanga Saili o se filemu E ainga ia mautu Wau ilone Wana o e tama Manu e ilea o malepo Mose manu ia
O le malulu lea e tātou i New Zealand. O le maua lava o le lua se lau tā lai le se i le titu sel e vawe aina mawhana whana. I o e Sāmoa. E se fulu whainonga ta i lua se lau tā lai anga wa ai tātou i New Zealand ma Australia. E a lafa se top up lua se fulu lima tā la pe sili atu e wha au ngā ai le ClickX. E te anga wa fo i le se i pe a wha au ngā le ClickX e lafo i lau se leni le mai cash o le titu sel i Sāmoa. O le a whaia se i uma i aso whare le taitasi ma o le nei whaipitoe a mata i le aso wha au kuso e mai ai le aso lua se fulu o no September. E ia inga o le nei whaapitoa. Seki a Digicel. Fia lava te whatalong for le tātua tino ule nei fo i vai aso fōu tātua am talia e le anga lima lelo fō le tua alo maia o se whaopopongo tala fōu mei Sāmoa. E lua tusi wha mao nia wa saini a ao ele fionga leo ma malu le malo Sāmoa. Tui malele whano vale tua soalo vile lua le whai unga le vaiaso. E alo ia ele wha mao nia o le fionga ia le atinu uen so i alo e a veo se tasi o sui o le pāne mene. E na ua mauti no le lea yo se whainga palo ta leitu malo whalea ta lua na whia. E na ua wha mao nia mo lianga le tula whono whainga palo ta mo sui e to lua. Na restala latu te tau wa whaatasi. Ato ai, ma le tasi o tusi e wha maonia e le lima se fulu sui whai pule, e le mai ai o le whaitau ngā loa i au pālo ta uma ai tu malo e lima se fulu, i le aso tofi le vai aso ma vai. Malo ta lia se aso alo i e whafonga ina, e te tala alo i e nai whai te to o le mauta fono le pāne mene tia whau, ma o le whaatau to ina o le whainga malo whau. O lo wha au wauso e su e ngā ale wha anapo tongo le tine mō,
Pe iai manisi mafuanga na whaatama ia e le afi le maota o le se te mafau I papauta, o se no whanga o lo whaatau tei ai se aonga a mata, e pe ona tūlai mai le whaalavelave le aso whareile le whaai unga le vai yaso. Ai I whaamaumongo mō le whaalavelave na whaai loa le komsino le tine mō, tanu wasa pe tone maunga, e te lele tele tanunga o le whaale tonu mai le peo le ele tise le aso whareile, ai o le toiola mai na a mata sa wai le mū. I ngā ruenga whasoaswani le tine mō, sa o lātu tau mawhai e te nei le awhi mai a inga tua oi le susolo atua ngā iai, ma tau mawhai e fo le teime tasi ina ia lawe ina le whalea onga. E le eise tasi nā a fia le nei whalawe lawe, a wei e toi whautua ina e fo le mamalo le atunu ma le tele o a inga I maota ma lawa tuai. Ina ia toi sila I le toi whaafou ina leo waia e le tise, e alo fiai le a fia mai se a fi. O whamaunia mai al komisena o le office o le komisio whainga pālota, to le a fōtu I a whelolo John Stanley. O lo whaawauso e su e ngai nisi o le au whainga ruenga sa whaatino ina le whainga pālota le atunuu. E lo lato wha pālota ina leo ni tangata, e le o iai o lato swafa le lola pālota, pe le I restala foi I le teimina whaanga solo le restala o tangata anga wa ai pālota. Ma o se whaatinonga na tā ua tole a fōa, wa o lato le mulmuli ta ia ta iana ma whaavae na o oi na I le au whainga ruenga tutofi, I le whaatinonga ngā ruenga I le whainga pālota le atunu. O le mea saoa, sa le kakao wanga suru, mai ka ngaka le IT le ngā maka I le SEP. Sa le ka su whaavadvaleanga, sa I le pōringa suso whaavadvalea, sa I o whaavadvalea. Mea ranga le kupoi me ia. E li whaakongo ko whai me ia. Kai mea ngā saua I siaka ko le sengo, I'm sorry, e te le I skala, ko I whafo. Mea ngā le kilo ai. Pe iai se mea o ka ngaka ia, māsaki ka ngaka ia. Iai se mea whapenga, mo lia I laro kurafo. Na whaamauti no fo e tole fo I le whelua inga malautu stala, o le whaata tianga ma le tāpenanga le ofisa e le aima se whaale tonu. Ai o nisi o ia whaafita audi waharia e. Le human error. Le ai ama se whaafika audi le system. O le human error, ia kako. I whapenga leo laka. Ai pe anga whai aku le e whaima ko briefing ma lau team le aso fo. Karango mai whaafita audi ia kulai mai. Ia o ngā vaifole fo whaafika audi ma whai whai inga kaunga whai. Ia malasanga I luma molo wai ke le hoi pengi by election and hopefully address menga I pa kula I vengi kako by election luma. Mai o lo ngā lulue le ofisa a matamai de whai ua le vaiaso ma le nei vaiaso e toi tu whaatasia o mai pusa pālota I lima se formalitasi ma wha mawina ma loka I pusa whaapitoa ma mamori atu I le official whaamasinonga la tau te mata I tuwina se ia mai ane whainga whaamasinonga e ni tangi mai suita o vāo le pālota. O le ua amata le se furu aso e aloa ia ai le whaauruato ni tangi le whaamsinonga, mai suita o vāo le whainga pālota e ne whainga whaasoli tu la fono e alai whaalawiloa, pe tai o le whai uho le vaiaso na whaalawiloa le te tai o le vanga whaupofai le HRPP, le silia I le lua se furu alato tangi o le atu I nātu le whaamsinonga. Ai mo le whaamalia no le ono no fō tina po tama I ta e le pālemene e lalo o ai ingo le se 40% whaato a mawhai o na whaataunu wina whaamasinonga mai I le mae a ato o ma o ni whainga whaamasinonga. Pe o le silafia I le mae ai o le whaitau ngā loa ia o le whainga pālota le atunu. Ma whaamao nia I le pale mai o tama I ta I to lima a o tālia le to tasi e whaamaria ina le tula fono. O talaia mai Sāmoa mō le nei aso, ia iei leanga le leo le tua I fōwhanga la whianga iei masio tātua tunu, whaasoi foia. Alofa lava I le nei vaenga o telefou o le si ufonga o le lau mua. E whaani fuafuanga whaata aditia mai la whainga iwa o ni fuafuanga o tū po key targets a le whainga mālo e ono le mawhai o na whaataunu uina. O I loa le tūlanga I se lipoti la tamai nei e pei o na whai loa I se whaasara launga mai le wales whaasara laua New Zealand le Radio New Zealand.
Ta ua i le lipoti ua si tia maa lunga i le lua se lau se fulu ono afe le au fa inga o tangata ua iai nei i le lisi o e o lo maua le benefiti sue ngā ruenga po le job seeker benefit. Ai o fwenu mela na fuafua e te tau o na ausia mo mata upu tau wa o onga e le i tai ai ni fōni ngai mawhai o na whaataunu ina. O le fwenu mela na fuafua e whaapa uu iai la whai o tangata e nonofo i whale le tu mau o le malo po emergency housing o mawhai o na ausia i le taimi nei. O fuafuanga whaata atitia au tū nei e iwa le whai ngā malo so whaatasi na fuafua e te tau na o atu i le tausanga e lua awe tolu sifuru o mawhai o na ausia ma whaatau nuu ina uma. Pei tai la ua manino mai e le mawhai o na whaatino i a nisi o i a fuafuanga. O se whaataita inga o le wha moe moe ina ia o i le iwa sifuru 5% la wha o mai e o atu i vaenga mo whaalawe whaafosei po emergency departments e le tau o na waaia ma ave i se ward i to tonu o le ono i tū la e le o iai ni fōri ngai mawhai o na whaatino lea tū langa. O le vaenga fo i o aonga e na o le ono sifuru 5% o mawhai o na ausia o le au whainga e valu se fulu sa whaatulanga e le tau na o iai la whainga o tamaiti e o atu i le aonga i le kuata mua o le neitu sanga. O le wha moe o le malo ina ia aua nei sili atu i le 5 le a whai o aso e lea onga i se tamaititi i le tonu o se kuata onga e tasi po o se term. A o le fuafuanga e whai titi ai la whainga o a inga ino nofo i le tonu o whale le tu mau po emergency housing ua matua mau ai lava le vave o na ausia o le wha moe. Mai la whainga e tonu afe se lau fast food maltasi o a inga sa wha o ngā ina lea polu kalame ale malo na whaatulanga ai le whainga malo le fuafuanga i na whaititia le fitus furu 5% ma whaapa ifo le nei a whainga i le nā o le valu se lau. O le teimi nei la o lea ua mawhai o na tūlei mai i le 5 se lau ma le tasi la whai o a inga o loo ye pea i lalo lea polu kalame. O se a whainga ua matua mawalalo atu nei lo le a whainga e valu se lau o a inga lea na mua i fuafua ina e le tau o nā uria le tausanga e lua afe tolu sifuru ua maua ia la lea fuafuanga ma lea tūlanga. Ua whailo mai e le teitei whono le komisi e pūlea ngā ruenga le malo se Brian Roach o le awha au pito lata mai nei mo rutongi o whaia onga wa onga la iti primary school teachers ua iai i se tūlanga le lei ma malosi ma ua tāla whea ngai ua amana iai ia le tele o whaafita au li e mafua ona o le taunga tau le soifuanga i le nei vai taimi. O le nei awha sa atu inatu aloa ia le whalapo tonga o le Education Institute po o le NZEI i le asfarile taruai a o lumana iai ia whaatala noanga i le vāo i tue lua i le aso lua a tae ao. O le whai unga le vai aso le na wha moe pālo ta aisui a wai o le NZEI pe talia ia le nei awha fau ia pe se atu le whaalapo tonga i whaia sa lātou te te ma tāo fia ia lātou ngā luenga. Aina whaalia whapea o le awha fau le nei wā tangi ai ia se sitanga o le tongi o whaia onga i le vā o le lua tesi mo le 5% mo le whā tesi mo le 1% i le tonu o leisi lua teusanga o lumana i nei. O le awha sa atu ina atu mua le ofisa wa onga i le NZEI e tasi le pasene e si iti ai au wai i le tongi o whaia onga i le teusanga mo leisi tolu teusanga o lumanai. Na whaia le awha le mata ngā ruenga a o le whaia ia le te e mata o whiai ngā ruenga a whaia onga ma sui a wai le whalapo tonga i le masina o kuso. O le fuafuanga na kompani le Sea Lord e tapuni i lona whalia e ngausi ai le ta ua o le Coated Fish Factory i le Ayo Nelson o le a whaina i ngā ruenga tangata e to a fitu se funu mo le iwa la whai o ngā rulue ai i lea fo i pis nisi le teimi nei. O le asforile na te nei sa whai loa ne ai e le pulenga o le Sea Lord i le au whai ngā ruenga to limas fulua i te tonu o whaleia ma leisi vaenga to luas fulua i te tonu o le pulenga ma le ofisa o le amata i e whatalanoanga
e tusa o le luma na i o lātou ngā luenga ona o le nei fuafuanga. Sa whaalia fōi i le nei whaasisilanga le kompania le Sea Lord o le fuafuanga le nei e le a awhia ai i ana ngā luenga tau whai ngā whaiva i le Vasalo Loa. Ai whaapea fōi ma le vaenga o lo tu apa ai i le ia o le tuna. Ta ua mai e le li pule ia dark pollen ua mahua i le fuafuanga le nei ona o le maua lunga tele o le tau e whaatino ai i ngā luenga whai ma isi vaenga ia awhia i le tau o le lātou o loa e ngāosi i le tonu supermarketi. Sa wha mawhaina le li o pollen e le mala ese le lātou kompani ma le tele fo i o isi kompani ma pisinisi ia ua tāpunia talua nei le tonu o New Zealand ona o tu langa wha le tonu o le ta mao a inga. Whailo mai lai le lipule nu o Nelson o le whaamutei nā i o ngā luenga tū mau o tangata nei e toa fitus furuiwa i lea vaenga o le pisinisi o le Sea Lord o se tūlanga o mantua te lele a whaina ai o lea vaenga o New Zealand. Ta ua le lipule nu o se so o le neifuafuanga le Sea Lord ma le whaai unga i le stofi tarwai a le kompani o le Carter Holt Harvey e tāpuni ai i alana idi lau papa i le Eves Valley i le tūmalo Tasman lea o le aawhi ai le se lau whase fulu o tangata whainga luenga o loo whainga luenga ai nei. I au ki lani, ua liputia mai e fo i le ono whaamalo lo ma vae o le whainga o atu i le tolu se fulu o le au whainga luenga le whale mātaanga le Auckland Museum ona o tūlanga whaale tonu mea tau tūpe ua whenga i malea fo i whaala potopotonga. Ua a mātau na whaanga solo whaatara noanga ma tangata whainga luenga o loa a fia ona ua whaatawina le ono pa o le se 40% i lea whainga o tangata e asia si atu i ai i le museum ma pa ua i fo i ma le tūsa o le 2 miliona tā la o ana tupe maua i le tausanga. Fuafuaina ho i le whaawau pēa o na pa o tupe maua le whale mātaanga i le tonu o leisi tonu tausanga o lunga nai. Whaalia mai e le li whaatonu ia David Reeves o se tūlanga le manuia tele o tūlai mai o whaapea o na amatali ai fuafuanga ina i mawhai o na maua se suinga i ngā luenga whai a le museum o Kilani. O le fuafuanga e ono vai ai tangata whai ngā luenga wa iaile to mai whaapitoa i le nei fo i matata ua whaari ai e le societe o tangata whainga luenga le malo, le pisa a, e le tau lava o na whaia ni tau whainga i na whaale lei ai mea tau tupe a le whale mātanga, i na ia whaasau i na i ngā luenga a i la tau ia. O whaatara noanga ua whaaga solo nei e tūsa o le mata upu, e whaatoa umai la sa luas fulma le wha o se tema, pe tai e le aise a whaina i taimi e le tala ai le whale mātanga, ai fa pe ho i maisi ana au nanga fala o tele e to fa sui ni kengi o ta fia nei le leo e faia ni tu sai e su e masaili ai i ni si e ma hua ni vevesi moni fala velave sa ali mai i le tu malo le Hawke's Bay i le vai aso u ma vai tu nei fa ilo leo le tu le mai ia fala velave i le va kengi na mahua ono se misa i le wala o le Riverbend Road i Napier i le stofi whapea i fo i leisi vevesi na lipotia mai i le Omaha Road i le Ayo Hastings i le Asforade na te nei. Tusi sai sa whao ngai nai e leo mo le tau fia mo le suesueino ta male e tangata na masalomia ma tau fia ai ma maua mai ai mani a upenga ma losi. Whaelo mai e le li i ta leo ia Dean Clifford o tangata to whaia na tau fia o sui a wai o le kengi o le mongrel mob. Whaalia mai fo i le tamaita i pule nu o Napier o Annette Brosnan o iai i le vasenga o le leo i le whaatuatuanga a toa mo le puipuinga o le saonga le mu o tangata uma ta ua le pule nu o so se ailama e mana o mia e tangata uma le file mu ma le maua o le whaamasinonga tonu. Na oso fo ia ni tangata whao mea se tasi fo le ainga i longa i le Ayo Hamilton a ta pena mo le tevi pisi o tamu fitanga o le aso ta mai le sa nafi. Whailo e leo e to rua tangata na un fo le atu i le fo le ainga le nei e ngo le Smith and Mackenzie Steakhouse
i le Linden Core di Chartwell, pe tu sa o le afos fultasi le tae ao, o le tasi o la ua ia na faa upenga ina i se whana, na faa mata ua ia te ngata la ufai ngā luenga, ma so sola ai ma ave i le masini tupe. Ta ua le tamai ta ai sa wa ia i le tiute o la ufai ngā luenga i le teimi o Dana Morrison, o te ngata na ina unfale atu le whaide to o i tua o le whale, a o ta pena mō tau mawhitanga o le awa uli, na mawe o na lipotia le ma ta upu i le leo ma whaia i loa sa i li linga, na maua mulmuli ane le ta vale na masalumia na so sola ai ia te ngata ua la whai ai pita ai ele i maua la ua ia i le teimi nei. I nai tala mai le Pasifika, ua tele ina taun uatu i le aiohoni ara le lau mua le atu Solomona i usu ngā whono mai malo SS o le Pasifika, mo le awai le fontanga whaale tausanga a ta itai o le Pasifika po le Pacific Islands Forum lea e usu i ai le vaia so nei. O le fontanga le nei e to se furu valu la whai o ta itai o whai ngā malo a tunu SS o le Pasifika e au fiai ma New Zealand ma Australia e a fiai ma e whono i tausanga uma e talano ina ma ta upu te tele e whenga iai ma le nei tūlangi o le ke lope. E le ngata i tai o tunu o le Pasifika, ai e silia tu fo i le luas fu ma le wha, i a sui mai isi malo le lorangi e ta ua o paanga le forum, e masani o na au fiai i la lea fontanga, e au fiai i le malo saina o Falani, le United States of America, fa pēr Peritania tele, ai moise i Japani ma Taiwan. Pe taila, o le fono i le tausanga le nei, ua tāo fia ai le Palemia Solomona o lo teitei whono, ia le whaatasi ana iai o sui nei mai malo ia ta ua o paanga o lo ngāre lua whaatasi mātunu o le Pasifika. E manatu le Palemia Solomona ia Jeremia Manele, o se awanoa tā ua le nei, e toi sila to toa i tai le Pasifika, i le whainga e le tau na wheso o tai le iai, ma malo umaia o lo o lātou whai paanga. O mata upu o whaatu langa mo le retreat a itai o le Pasifika i le nei whono, e au fia isuinga o le tau, o le whautuanga mo se Pasifika file mu mai taua, li poti e tusa o atu motu o New Caledonia, whapea fo i mapapoi sifo, e a maisi mata upu e au fia i tangata whainga luenga, ma le atina e o le la au o le ava. I le taurisanga o le ipora lo langi i le kapia ta mai tai e Ngelani, na ma lola aua Fiji le Fijiana, i le aua Wales, i le ratu talonga whai ua le puru na tau wahai, i ai e luas furu valu i le luas furu lima. O lea malo ua lua ai manu malo le au le nei ta mai tai o Fiji, talua na tau wā, i le taurisanga le nei o le ipu a le lalo langi. O le latou malo mua, o le tausanga lua afe lua futasi i New Zealand nei, lea na malo ai le aua a Felika i saute. E pei ana sila fia, e na o Fiji ma le manusina a Sāmoa, i au mai le Pasifika sa tauwa ai le ipu le nei le lorolangi i Engelani. O le talonga muli le manusina, na whai e nai a Amerika, i a i ono se fulu i le ai. A ewi ina le aiso lātou manu malo, a e sa aliputia mai, i le tūlanga alofangia o lo lātou taumawhai i le nei tāmi sanga. Ua tau whai le manuia ai le tau mawhai o Fiji, whaapea ma Sāmoa i leisi vaenga i so ai o lea tāmi sanga. Ai i le kopi mo le ipu o le Pasifika, o le whaia ina ai o le manu Sāmoa i tālonga ta isfuru lima i le la tālonga ma Fiji sa whaia i Rotorua i le astonai, ua whaamautu ina ai ma la wanoa o le aua le i kale tahia tonga e tau wā ai le ipu o le lalorangi le tausanga i lua awhi luas furufitu. E pei ona sila i ai o ai o le tālonga le nei e luas furuiwa Fiji ai se furu lima le manu Sāmoa. O leisi tālonga Sāmoa so ai e malanga i Amerika ta alo ai ma le au a le United States mai o se tālonga i le taulawa o na manu malo ai i lātou ina ia maua se awanoi le ipu o le lalorangi. E to alua ia li ta alo le Olopeleki na amata i le tālonga ma le Spring Park i le Eden Park o le ale ma whai ona ta alo i Wellington i lona lua o tālonga i le vāo aue lua i le whaunga le vāia so nei ona o ni manu anga ua fiai
O la ua ia o le huka o Cody Taylor, le ana awe itua, ai whaatoa awha itu la talo na amata lea ta longa i le stona ai, ona o se manua i rana ulu, whapea mo le wingi o e moni narawa, le ana whaina o na iwi aso, ina ua wheto ai ma stasi tamata alo i lunga o le ea. O le tālonga mua le pole sto na ina atoa ia ile se lau tālonga whaita wina le alo Sāmoa ia Arisa Vea mo le na aua le olo peleki. Mai o le malo ai o New Zealand ai e luas futwha i le sfulfitu a Awhelika i saute ua wha wawo i peo na le whaia ina le All Blacks i le malai o le Eden Park ini tālonga whaita wina wha le mao malo talu mai le tausanga i tasi iwa wha. O le tūlai fitu i le fiafiu lest o nai asau nei i a lona lua o tā longa whaitawina a le Springboks mo le All Blacks i le malai o le Sky Stadium i le Laumua i Wellington. Ia o le whainguna nā le nei vaenga o telefou. O le nau whafonga le tātou atunu i tātou telefoa mātana nei tai ao ia pena whonga ina matapenena le whionga ia la wano ati lawa mtala mai Sāmoa me olo tupu isi o tātou atunu tu inu mai le sunga ia tāse Salam Sam le tulai vai tau nei ma le tulai se fulma lua whafonga le iai 2 minute te nei le tulai valu le tautua nei se whonga la mwe Wellingtone ia o matatou proklame le ata le tai ao toi whaatalofa mtoi whaafelo ia tu malanganga whaaloalo ele pa ia male malo le tātou tenu malo le usu ngā luenga le nei tai ao male nei vai aso ia e mai se foi ia ona i whanau le o tā pena a wā onga le nei vai aso ia tamaiti ia whaalongolongo mai o toi tonu a inga manuia la wā onga le a whengai ma o tau ia o tātou lea ua tāpua i mai foi ma o ta malawa le nei taimi o le tai ao le malu luvo ia nei ma tau tausi whatalo whatu malo lava le soifo manuia malo le talo malo le tāpua ia le fola amata foi ia le le anga yo ainga whanau ia onga me se fo yo ngā luenga o le nei vai aso o so se atunu fo le langi o le lato wa sapati nei ia manuia lava sauni ngā lotu whengai ma utou ia inai Amerika Sāmoa o Hawaii ma le malo tele o Amerika ia manuia la fo ia tona i wale wa ngai nisi ia ile awa uli nisi o state o Amerika ia o le awa uli nei ia whapena te whalongolongo mai ma e whafonga mai Amerika ia manuia lava to na ia mātou le sa nafi ia le sa tama ia sa telefo ia tau motanga o to nai ia fa pe na wa e sa valivali e fa sa fa mal stino le tai au ia mana ia na wa le sa tele fa spo masima ia fa ima fa alu le fo le fa sina fa mal stino le tai ma sin sa valivali ia le sa tele to na ia nafi fa talo fa te fa tu te risa ene sunga solo fa ea ma lo le mafto mai le tai me tato proklame sunga tiulilo ia yo se fatu ala wano ia mal fatua ia Lucy Altipi ia malai tolu efu malo ia o malai vai ngā olo ia senga peni ia male to telo tato tu ia matua fa sol tato Facebook fa talo fa tu le sunga tangwa irani tu tasi ia male to telo tato tu le la tato mafuta pe le proklame atalo tai au ia ale la va tu se fa fianga nei ia vai foi ai o fa longo mai ai le foi le ia no se sa tu foi le o manga lu atu le o ia se vai ngata o le o fianga email te nei ia nei minute pe to lu pe to lu ia na ma to tel tan no foi le ai o fa longo mai te mino sa o ile ngal wengal ni ta o lunga da wala to no ta vale ia fa pe se o so le o ta wala le la au le luma to ta to ofisa fa sa la fa pea ua to ulu uma ia ua awelele ua mamae ia lau la au ia fa longo me la fa pea o ha ule ia lo fa ia te awelele ia te tau ona to te tongo ni moi fo o fa pea talo fai le la tua ia te uni moi fo ni masina ala no winga e ia ile mele tupu ia ise uso ole mingo vola utara long winga wa mata ona tauto ulu ese ia nisi o moi wa le na usa wole le tauto tala tu faitoa ia o te sau a wole le ai tamo e te tala faitoa ia mata usulu tu ia ilisi pito faitoa ia ai o va pe o talo fai no ele mele mafati ise uso ia po ni anime na tupu fa ingol va yaso
ia sau ia nafi foi le i sau ni ngalotu ia le la u sau nei le la u sau le fa longo mai lunga la wala fa pe talo fa se uso pe fo ringa mai wa mata ona tau to ulu ese ni silala olona olona la fa pe o fa longo mai tau le upule le mo fo fa pe oi talo fa ai fa pe la o ule ia ile fo le fa longo mai fa pe se uso ia o se uso le to i tau no mai ia ole salo ia ni mana o mia ni si mo fo le na savaringa ni masina o fa pe mai le o tu ia te le la fi mai ai tu no winga o ia la tangata le e vile lu amata ona tau to uru ane tau to uru ese isi la lo na ia no te vai tu fa fore o pe leo le fasin sim ta vale le te vai tu fa fore official pe leo le fasin sim ta vale bai fa le si fonga la mo Wellington da tu tal ye ni aso yo wa mina tu pon na fitona ir kalesia ia ma sounding alot mana ia te mata sounding alot ta mana fia oka nisi ta mano vai tu na fi solo ftangis pa pe atalo fai talo sia ia ngali upon na fi vo le to fo tu ia nisi ona itama o vai tu au malingi alo i mata o sta man na fi ia ila unga ma vo le fa evangelia ma pa pe talo fai ia ala ya lu fa pele vo le me po atale ale tangata le fa ia le live le kalesia o tu watu ro le sia ina vai le tangi do le fa pe talo fai si uso eu te loa i wala vere upu nos tangata tangi te mio la unga na winga ta mai wala vere upu ia le la tata so fai sa nga ya te na fila unga fai fe au ia fa aftai fai sa tangi ia aftai wa nga le upu fola na fi le mal fe au ta ua na molia na fi te mio sa ninga lotu ya nga uma ya tatu ele ngatal tamana sa tangi na fi wa ya tu na fi to telo tama tangi si na fi fa pe talo fai ya le la tata tu pese e vai fo le temi mani se ora fa la ulo alu te vai tu hale fe fo le avia i mai limo la tama i fa fo ilu mo tatu officer pe fo ringa mai o la e na te fa tontonu nen ta vale fe wa la alu fo le fa tontonu ta vale ale fe tatu mas alo fa tu lina foto manu ia lava nei tai au ia la tal tatu pese vai foi ia tata longa tu ama se fa udunga wala mai le punia lava Tau
Whaasirisilanga tāua mo le pālota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward. E iainu unei, Gilberni, Rongotai, Ataitai, Rose Neath, Melrose, Lyle Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau pālota, mo wa'u le suitau vātu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau pālota, a waso tātou no foa i whainga nua Wellingtone, Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa pālota i lo utua tusi. E te talai ona e pālota e whaangata i le aso sefurutasi o ke topa i le sefurulua le awauli. A mai ona tusi nu mela o lau pālota, ona tu ule le teu tusi o saunia, ma lafo i le whalemeli, post office. Pe tu i ka alone lanu moli, o saunia e supermarketi, po whale tusi. Mana tua, e whaangata uma pālota i le aso sefurutasi o ke topa i le utula e sefurulua le awauli. O le Eastern Ward, e sefurutasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te manao iai, e te le tau pālota i tangata uma e sefurutasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai laulangolango. Whaasolo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma langolangoina. O lau pālota mo wa'u, o lau sao fo ili nā ili whaalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tutongi o whale, whaalelei au wala, whaalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awa noa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whaalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moi fafo whale loa, ma a isi tupe ai, o nei a fia i pisinisi, ma le saonga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena a kui. E tā ua lau pālota mo wau, o wai e tā ua lau leo, o lau sao mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena a kui, sui tau vā Eastern Ward, motu kairangi. Ua te lua se fulu ma le 5 minuta na tale o le tula iwa. Ia, tale iwa. Ia whafonfele tātou telefonu tala mai Samoa. Ia, malo ha, le usu male ia tai au, le male ia mai la. Ioi, malo tasi. Avui. Nuela sa tama. Ioi. Le vano mana o toina umatuela sa tama, umatu mana po ai usu mai. Ia, e peo o le winga na o tala vole o fie uta whiro ai wai. Ia. Me vole leo le e awone i ele mafafonga vole peo mafafonga se ia o e me alofa ia sa tama uma. Ia. E ia so sa tama misi ai pe foi la sunga ile nei vai aso. Ia, e leila se mea la e so na tato mai e nei au. So na tala o mai lo le fie tau fale ia te au mo text. O le mea au leisa o mea lofa. E maa fua fo ina fa au Sofia ia le tangata e fai mea lofa le tamau le aina. Ia. Ia o fua ali o mea le lei mga le leisa fai ma le tausanga le o ma le tausanga ne. Ia. Ia. E wane i le manatu fo le ale si mea lofa. Sana fai leo le tangata ia la toso toa au te tonu. Pe pa wana se mea no ia taitai ia o le fato o toa me fatu uso ia so on sa i mo le tau sanga le o so foi la ia na molo so mea no se vai ia mea no fa ni la au le tu mo taita so tamoe o sa wana ni na ta vale mo fa longo mo i lau fa fe lo ai foi mala ia matai no tato pokala pe o fa le hotel a ma reality na fa ya ala ngore ta pena tupu tal fasol pitona lango pe pole ane o ia se uso ya maria tina yesu va pe o ia le so ta ia la mana fi wa mo ia au sa wa tal va pe o lo ile va nga le na fa pe mai ai fo le i te mile na tan no atu ai o ta u le mo fo me va pe ia se uso le to di tonu mai ia msalo po se o le vai atu fa fo le na foi na ta o la o le yo ia vele tete vai o fa tu no le na fa pero le ia o se le wa salo pe o le amatanga fo i po le onga tono li masina o le atu tu po ne ni mo fo ia o va pe le la to so tu ai ma o ye me ia tu o va o sa va be mo ata pe ta lo vai se uso ni pe fo ringa mo wa matan to lu esensi la o no no langa
Malo aftai. Ya wai tala moni ai tate ai ana fai tau tala men la ule tau tala mai. Le ya so ya malo ona sa. To so foi la ya o me lo fa o me tino. Ya we te le fia pa le so me lo fa. Ya ono le papia. Ya ona po ne eu su mai ale fa tau nga u eu text. Il o le fia le so me lo. Ja, wat on sa ile la bila son fuan ta filo ile. Me la te foi. O le tau te ala o mula sa tama. Sorry. Au le no pra la me ava te tali mai ya te o i ta longa ta to mala sa. Fa pe foi vai ile ta no mai la sa tama, ta no mai ta longa man sa. Yo fa malu lo te te lo o te o ile o alu te le so ma fa ta longa man sa mo. Le no fa pe mai te ya halu le ya manu yel sa ninga lo tu ne yaso. Tu si o le son fuata ta no man Sāmoa. Ya sa loto na si la fiera no fa ya sa loto la ta po ne ya so foi. Tene taliala la. O tangwa sa e wese la mo nyanga bele tu se fam nyanga le se fa nga le sa. Malo fa malos mele le ye Sāmoa. Ya. A faila to sa ta mai malo lo ya tato. Ya umala sa ta mai to fo le ta mai fenga luenga. Ya malo fa malo si ya me ton fai ti falta mai to singo le ainga. Moi. Ya ai ona. Ya ai malo tatu mafuta le la va tu fa fi fianga vai foi. Yo ta si ai fesili le fia. Fi siling yer tatu fa long. E ye nei tatu pa anga tu wire tatu ritio. Ya mesena ya fa fianga wa fa ilangi fo longa. Ya. Ole o to nga lulu e fo tono Wellington. Si mai aso to finanga lo e ya fa ina to fa fonga i la to programa o mai. Fa te inga la o le sunga the late Reverend Perimalesi. E ia programa o le asi singa sa ia sa unia i to sanga mo vai. Pe e ya fa ina e to fa fonga i le tunu. Peter ton foi le upua le ele suia e tu maua ya luna fo ya so mama so e mai pes fina no tato tu no vai wa pena na pe ya fa se fina ngalo pe ya ele le fo le to fa longo yai ya pe le pe le fitau ya o fa to lo ni malo fa tasi tato tal no ai o me foi nei tala fu ma li vo il va ai le la lo lang ye di talpes o la tunu le o saina ya e ile si ali isa ma fau me o business ma le tua ta si ma le lang lo tu te ma pena fsili na fsili ma ya la se business ma na ya fa Sāmoa tangata ila no fa e ila le tangata wa ola la business le tangata le saina ma o tele no o saina wa ma tana fa tangata o le mele fai o le officer. Ai le senga luenga e mauai. Ai te sautu tongi le tupe fa pela o le ta business. O ta fai le officer. Officer fai poto le officer, fai le mkuka me uma. Ye ma lau no fo computers. Ai o mai tangata te tongi tupe le te fa ngaina. Io fa pe le lo te mafo ai ana se officer fa pe Wellington. Kasi lo na lai library se fa nga laptop e ali ton e ile wifi o no le me tupu wa tele tupu langa i saina i university e le inga luenga maua e fo isi o na fa university a fa pe e maua sa nga luenga pe i saina sa kon kala tele lo tau sa mul e no le maua lo degree i university io me si o mata ese le internship e te alupe me foi le te alupe o le trader trade le failo e apprenticeship fa pena o le mela tu wa la tangate to tongi fa te ingo le aso pe tolu ta la pauni tu pe Britania ia na saule fa ngalo ofisa ma fai o le mela mai te lo tangate o mai e tu se ia la e ta fa nga computers ma masini officer ne e fai e tau fai fausieni la to business o isi e ngā lulu e fo ile ia la to ngā luenga ale fenga luenga tu i au isto pulanga ele ai man ngā luenga fiu su ale o mai fenga luenga i e alo ese mai le fale
Oh. Fie loa I mawela tau wō fōu. Ia. Tala no, o isia uli i o ele fiafi fato au. Se longa sa utanga te loka lo fisa to au. O mawela tau mafutanga whaale wō, tupulanga. Le tele au tangata le wāle tautus fulu, nga ilalo lua lima le matutua. Lua lima ngal tautus fulu. Ia. O pe ese foi le mafofau ngal tangata le fausia ia tu inga pisinisi whaapea. Ia, ai maa, le ia fo. Ia. Ese me male whale, pe a wale ia senga luenga pole ese me whapena. Fa pela le ua siringia le Polytech Poly University ia me foi le po sa intangu kalat. Me foi na pu e ile ata le official te tonu na fole ia. Ai le o se ele se ele te tongia oi. Ia. Ia. E te alu te tongi le official te fa ngama e ta fa ma e vai. Oh. Ia. Ora lai mo e tuper company. Le mo e tuper business le ia. Ia fa tenga na matala ni ta o tumu mo tanga tai fa fo mo fa nga pe ia le fa nga luenga. Ai le ni ngā luenga, uso lai to tongi la tau tupe o mai, ai le to tongi ngā luenga, iei ni tupe. Am tau tia foi le tue ngā tau mai, ia. Ia. Ia, esa, ia o ula awa pela o, ia o tele fia alue. La le tu. Ia o le ama I maulo te mi te alua, ia o matongi le tupe, a le sa, le se tupe, o le ta tia le se tupe, a. Ia na. Ia o la foi ta ue foi mo na inis tangata. E me se la tupulanga. Ia o peo le matua le weine, ia o sa o matala fianga. A e tu alu official le o tasial tala e le official la pensione. E le tala. E tasial tala tupulanga le o peo. O le wings le lo o. O le tu ta ua la o to inga pisinisi ia. E a ngā foi mo tangata matua. E o mo waila to wo yo. Yeah. Yeah, mo. Yo lo pe va pe la no foto tasi listo ina a te walu o tongi nan tupe fai fa computer telefone. Computer yo te o masani me sisi lo matua yo. Fa tu foi. Ia ta ilo ia te o se ia fa pe o momonga na ia o ia le almela. Le do para. Ana se votalo va. Ia, so ko manuia. Oi. Malo se foi le lua te fialu ile Campanile. Sei, pia manga ia fo. Ia lo sia ki ia me ka official fai nga fai wa ma. Sai so ba. Ia sa kamari langa wo mara sa kamari muska ko fi do inga. Ma lovo. Tungam ma lo ko ma lo nga lu ia. Tai. Ja, wo se swinga le fai nga mi ama sa to ma tu na ima sale na le swing o ngafi e kaoso ai ia o kausanga kengi ia sa kilo ai mor ngi kausang o ia la su ke le swing pa kai for na mar fa nga kapinga nga foi ora sa kamana ko mana ia te le ai pe ia un kako o ngau fo ku me kelo kani me fa pingi e de o mea lofa po ngi mea o le mea ka ua lava o le mau o le ola mare malos ia a le ngau wharongono aku pe ua le maua se si le mu lau sunga rea o ngor ko ka mai o ko inga I le lea se mea lofa Io e pio tu langa nei ia me se ua tale talo whatau ngata I tala tatia moe ia a kong foi lau lea whai ma se me foi e ke kilo po ia I lau o sunga e uia nga le whapeo e le o soukama. Ia ai kau kuanga a o I le kausanga ia vai sukala ki a fifi e kari ailonga mga o ma. Pai kako pai ia pe on kako whanangi o kako ko inga ke o le ofisi. O ngor mako mamao ko mako inga ia tongu a ko e wha ular ko inga I se asa. Whatamala, Ia, ko ia kau kuanga ma o ko inga nangau. Ai ki sira fia mo ko ia inga o ma ko fo ia kai me kai fo ko ka mai fa ngau. Ma. Ya, me lo vi ngalo ta fa tai lava ia le sa toma. Ya, fa kai fo. Wa e sa wa me kulanga le. Ia ke wa ia ko kasimo o langonga ia. O ke ioi ia. Oh, ia. O ke kalia marsia sia le kulanga le. Akama fo. Wa kako le koe mafuka mai au ngā le tua. Kako le koe mirikingo whakasi. Ia o isi wa whai langi fōlaunga, o isi wa sikia, isi a kungu.
Ai pia vea la ko fainga loko mara ko por kalame ka ke koe manga kua vave ia mafkanga I las. Ia yo o foi ngai ka ku paanga o fai langi ngai lo ma ku kua ngai ko ia inga wa o pi o se me mali ka ya kai kasi ka ku por kalame ka ku fa longo I la ko si fo fonga ngai lo ma ku kua ngai ko ia inga ia o kalia mal si ya o ia ai onga ua pisi ala swali la ngo fia vili ko po kala me pespesenga mo kan kama ko ya nga fo lan por kala melia ia ta ko lo ware upu le lo po ayo ka ko ora mo ai a ko ka mai la po kala me ka sa o wa ku fu mo ko kangi ala swali de pesi de ai o tele o ya la ko pesi le rosa o sol o ke longa fo inga ngo ki ai le no ko mi dia marka penga nga ora sa ka ma le rosa le rosa peserga ka soli rosa mangma waran tangi mi dia mo matan mangma nga rosa ole mete ka wala ila fa longo ku fu ka ilo langa kire kilo penga la ngala ka ile maki le fonga ko inga penga ai te mamma ho wale me fo ile ila fa longo la pese me ye ka ole au mainga ko inga or pese sole makua pe le anga le pese a kong foi la e pore a anu ka uru manga o fuanga ai ka ko fa longo la ye mo ia nga manga kua leo la ngas wala ila ka penga da sa kama sa ole mana ia te eu fe te ua pela nta fa longo ma to ma fa loto a pe ia te ua ia ole leo ole fa leo nga upu me uma ia fa leo upu ele fengo fin fa leo upu le pese le ele fengo fia fa por fengo si leo ko inga kamila uma ile foi upu me le foi o koe mga kua so ia I Sāmoa tau ia ka ilo penga lua maua mai ia mea nga whai Sāmoa ia so ia o meo leo ki kala ka mai ki fo ia ingi maliu mara se pese whapea ka whaalonga ku ngai lo mākua whaafekai de fonga ia warangonga po de māpanga whanga ringai a inga re pai mai o ko pesenga ile pese ale ile rosa tasi dua tahu ini swafa finga ari ku tasi ura me ale vai te uso a wala tan hual talini a wala tan ole ta lengi ngari ko inga sa o makua so I fuorga ka ole ke le nga longa sira pia mun ni ta o le lua fa mun yo le ana na ta mai wolu uma atu lo fale ya ai zal pesal maliu le ma ya ako po katiam ka ko kalango po ka ye ia fa penga foi la au e ku au ka forma ko fale o le ai mangilau ia se foi fai ma o mai ai foi ni se au ka o so wanga maro langa le ka ko ke ia o ulu lau pula malau ia adela kongo mai ni lau fou ia mangi mo fou ia ka ko karo si ia pe nga e sa ngofu foi ni masinga por ase kadi mai o ngai masinga ia pe ka ke vai ora pe kwale la au mo pe pe ko la pe ko kongo mai ni lau fou ia mai mo ka po ma ko ka po pe ka si ai sa I pe ma ya ta po pe a o mang manu ya la o tangata ya o ta on ta pe nam sauni te me mala o me te mal Hello, Mr. Ratu. Yeah. Wa kai tele la vai o bala o kunisi ai. Pa manguia de dia ke o lua marka ko por kalame. Ya foi da foi ngaluenga mele di puli ya ma se fa fonga si o tatu o tunu. Nika ya fo de lo foleri. Ya lo fatu le dua. Faze dua. E tal pese ya se fai tatu so ta ingol nei ta ya fa ta lava.
Ia, toi wha atu tātou pese nā pia mai tātou telefon tala mai Sāmoa o lau mo tātou sa ta inga mana fionga e lau pitele tala ilene. Ia o le whaatonu o tātou komini telefone di sal. Whatala whaatu mo lengang whalolo le fionga lau pitele. Ia, e whawheloa ia tu le lua sase lua le nita e au. Whanongolongo te to atu fo i le mālose lo si ufonga fo ringa mai sa manuia le whailonga ino le o le asao ta mā i le aso al nafi. Ia. Tasia sa pea ona pea na vole sunga atu fui o lua lavan tama te lua susta itina ia o te lo fo le tulanga nai manuia ia lua so tama te sang taitas ia sa o le alo fiolo tele i ta foi tu sa ta to io me foi le a le ia tina ia ele fai foi fa ta mal tina ia so fa penei pe ona mai ta foi lo fionga ia mal sunga tu fu ia le te mori mau atu au i nei, ia ele ta alo fa se si toma lo ni. Alo pepe, malo. Ia. E tau te fia mata tu to e ia so uma wara ta tu te loa. Ia ani usta ia tina, ia ufa no fo, ia le vai atu, era o fia mai alo no ni. E si le ala le usta. Ia ai malo lava mole am ta fo ia le fu amatanga duenga neva yaso ia mnatu samani fo ile sa ta ma ia te to mai ta watu le ma ia fo ia lo me alo fo le sa o ta ma ia pe ona fai me alo fo tina ona inga me te mit o te ma ne ia comment le se le lentu mai no tango tu atu lunga me alo fo le ia mole fa fonga nga fo ia tatu pukala menita ya ia me alo fo na mo mai ta mai latina ia ole o te mai portfolio fai ona e tu e tonu mai fa fu ia se sona vo ile ia ma le comment mai ale se tamana fa mai mas na mana na o ala ia lo fa na wete lusi o na te la po o fa ya si wa te mo fai nei ya e fo ya le au la tawa mai pa wana mel le na tawa ngama o se me alo tau mai a utai alo savali na mo fa manastino di fal ia se wo fai atu le tina o tamai se mele sa tona va fa tau mele a matanga de winter ia le wo matul tau malu duo le la to foi tatu sap ia lo no winga mala te fa le va to atu fa nga ho la pe o le a tau sanga le wa le fo o tau ve la tatu mane sa vali fa ia ai a to noi e nga wa lo fa no tu le si va a o te mi foi le wa tau furu ia na le tu was in a vix foi le tonu le mena sa wile asu ia na sa fa ia le tonu ai so ni vo tamana tau kilia vo ia tu langa fulu mai lutin ia si uma fataita de do pete o tu le vix ai fi o to fatari me wole to lo watu fa fola o mai tonu mo si va no to inga va na to inga a me alofana ia tau foi ona fai mafua le tino tangata wai to nga me vole tala tu la ndu tonu va tu le o fila ndu tonu ia sa le ia ia me se mea a wai me fai foi ona loka to tangata le fa ia fai ia lu tonu la le lo va ma to bua ia e fi o to tala me ala bo loka to le fine fa ya ai malo lava tonu sa mau sa ma fi tonu le la mo ma uma ho se tatu atnu malo e fa no ngai na fo yo le a so pino a ya tatu ya me se fo ya tama fa olioli ya olo sa unia tu e fo ma tama ya e mo le tu fo yo lo fa anga ya se o nefio Sam vai ono ya o lewa mai te watu ya le fo wato e maua ya le si fa popo a inga ma o to lua ile le fanau ya sa ya na weba ai e fa mnianga na watu le il tenyo lo fa pipong ya fo tele ni al melo wa vai atoi ya ele a torta sure sta mai titi ya lo mo le sta mai titi ya e o fa mnianga mo le ya ai
O tātou pokalame ni tae. Ia, ele ready ia tātou numbers o tātou se. Ai masalo. Ia, e o atu tātou pokalame la stofi. Ia, ua maua ia numero i lātou. Sa whamani eina, i tātou se ile whai asfareili. Tō tele lawa fui lātou o entry so te vai atu, ia o nāpo rua. Loa hati ia tele nā pop-up mai. Nisa i lātou lo whangai, netau tua click X, la fo ise leni anga i Sāmoa. I la fo lātou whangai nei e whātau wai top-up. I lungo tātou click X, mantua lusu 5 tala New Zealand top-up e te whātau e lungo click X, pe whātau mai fo i ise tātou paanga. Ia, maula wawano tātou sei. Whangai na full click X, la fo se leni. Maua wholo wawano tono tātou sei. Se fulu tātou whainonga tai lua se lau. O loo tāpena ina ele tātou company vai aso taitasi. Pato a whamai al tātou promotion nei le aso whareili mulmula masina neo se tema. Ia, masalo pe toi tolu nei vai aso ia e toi. Ia, mo nisi vai ngor tau tuem na mierto soan. Ia, afso ta emele o lua tase li maono. Tau tolu whawha, o lua tase li maono. Tau tolu whawha. Ia, manueli tutem whaiva le lua sase lua nita eo. Tātou te whaso lea stofi pe au le lofa mananga le leo tātou atu. Ia, whaftai tele lawa e lo fiongo le tele mania fo inga ruenga amato le nevai aso. Ia, e meisio le nevai aso atua tātou whelu lea stofi. Ia, whaso i fo ia. Haftai se fo. Ia, se fo. Leo tāle walu, ia usi mai le whafonga i tātou tala mai Sāmoa. Fia lava te whatalong whalu tātua tunu ule nei fo i vai aso fōu tātu talia i le anga lima lelo fō le tua alo maia o se whaopopongo tala fōu mei Sāmoa. E lua tusi wha mao nia wa saini a ao ele fionga leo ma malu le malo Sāmoa. Tui malele whano vale tua soalo vile lua le whai unga le vaiaso. E alo ia ele wha mao nia o le fionga ia le atinu wenso i alo e a veo se tasi o sui o le pāne mene. E na ua mauti nole lea yo se whainga pālo ta leitu mālo whalea ta lua na whia. E na ua wha mao nia mō nianga le tūla whono whainga pālo ta mō sui e to lua. Na restala lātu te tau wa whātasi. Ato ai, ma le tasi o tusi e wha mao nia e le 5 o sui whai pule. E le mai ai o le whaitau ngā loa i au pālo ta uma ai tu mālo e 5 i le aso tofi le vai aso ma vai. Malo talia se aso alo ia e whafonga ina e te tala alo ia i nei whai te to o le mauta whono le pāne mene tia whau. Ma o le whātau tō ina o le whainga malo whau. O lo wha au wauso e su enga a le whaanapau tonga le tine mō, pe iai manisi mafua anga na whaatama ia e le awhi le maota o le se te mawhau i papauta, o se no whanga o lo whaatau teia i se a onga a mata. E pe ona tūla e mai le whaalawe le aso whareile le whaai unga le vai aso. Ai i wha maumongo mō le whaalawe na whaai loa le komsino le tine mō. Tanu wasa pe tone maunga. E te lele tele tanunga o le whaale tonu mai le peo le ele tise le aso whareile. Ai o le toiola mai na a mata sa sāwai le mū. I ngā ruenga whasoaswani le tine mō, sa o lātu tau mawhai e te nei le awhi mai a inga tua oi le susolo atua ngā iai. Ma tau mawhai e fo ele teime tasi ina ia lawe ina le whalea onga. Ele eise tasi nā a fia le nei whalawe lawe, a wei e toi whautua ina e fo ele mamalo le atunu ma le tele o a inga i maota ma lawa tuai. Ina ia toi sila i le toi whaafou ina leo waia e le tise, e alo fiai le a fia mai se a fi. O whamaunia mai al komisena o le office o le komisio whainga pālota, to le a fōtu i a Felolo John Stanley, o lo wha wauso e su e ngai nisi o le au whainga ruenga sa whaatino ina le whainga pālota le atunuu. E lo lato wha pālota ina leo ni tangata, e le o iai o lato swafa le lola pālota, pe le i restala foi i le teimina wha ngā solo le restala o tangata anga wa ai pālota. Ma o se whaatinonga na tā ua tole a fōa, wa o lato le mulmuli ta ia ta iana ma wha vai na o a oi na i le au whainga ruenga tutofi, i le whaati nonga ngā ruenga i le whainga pālota le atunu. O le mea saoa, sa le kakao wanga sru, mai ka ngaka le IT le ngā maka i le i le tepe. Sa le ka su whawalwaleanga, sa i le pōringa fiso whawalwalea, sa i o whawalwalea. Mea ranga le kupoi me ia. E li whakongo ko whai me ia.
Kai mea ngā saua I sia kakori sengo, I'm sorry, e kere I le skala, koe fo I wafo. Mea ngā re kilo ai. Pe iai se mea o ka ngaka ia masaki ka ngaka ia. A iai se mea whapenga, mo lia I laro kurafo. Na wha mauti no fo e tole fo e le whelua inga malautu stala, o le whaata tianga ma le tāpenanga le ofisa e le aima se wha le tonu. Ai o nisi o ia whaafita au di waharia e. Le human error. Le ai ama se whaafika au the system. O le human error, ia kako. I whapenga leo la. Ai pe anga whai aku le e whaima ko briefing ma lau team le aso fo. Karango mai whaafita au li ia kulai mai. Ia o ngā vaipore fo whaafika au li ma whai whai inga kaunga whai. Ia malasanga I luma molo vai ke le hui ping by election and hopefully address menga I pa kula I bing kako by election luma. Mai o lo ngā lulue le ofisa a matamai de whai ua le vaiaso ma le nei vaiaso e toe tu whaatasia o mai pusa pālota I lima se formalitasi ma wha mawina ma loka I pusa whaapitoa ma mamori atu I le official whaamasinonga lātou te mata I tuwina se ia mai ane whainga whaamasinonga e ni tangi mai suita o vāo le pālota. O le ua amata le se furu aso e aloa ia ai le whauru ato ni tangi le whaamasinonga mai suita o vāo le whainga pālota e ni whainga whaasoli tu la fono e alai whaalawiloa pe tai o le whai uho le vaiaso na whaalawiloa le te tai o le vanga whaupufai le HRPP le silia I le lua se furu alato tangi o le atu I nātu le whaamasinonga. Ai mo le whaamali e no le ono no fō tina po tama I ta e le pārlemene e lalo o ai e ngole se 40% whaato a mawhai o na whaataunu wina whaamasinonga mai I le mae a ato o ma o ni whainga whaamasinonga. Pe o le silafia I le mae ai o le whaitau ngā loa ia o le whainga pālota le atunu. Ma whaamao nia I le pale mai o tama I ta I to lima a o tālia le to tasi e whaamari eina le tula fono. O talaia mai Sāmoa mo le nei aso, ia iei leanga le leo le tua I fōwhanga la whianga iei masio tātua tunu, whaasoi foia. Ta alofa lava I le nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. E mea tau upwhai o malo, ua manu malo ia le te pati Māori, I le palota le ititia le tu malo tāmaki makaurau, e pei o na whaai ui nā I le ast o nā I na te nei. Sili le ititia I leono awhe la whaai o palota na maua le sui tau vāo le te pati Māori, o le te maita I ngoia o rini kaipara. Ai tūranga rua atu I aile sui tau wāle leiba, le li whai pule ia peni henare, tōlu awhe maunu tupua na pālota na maua. E i oe le pātia le leiba, I le tāua, o le sao, o le pāti, po le vāanga wha upwhaile nei a Māori, malona tūlanga I mea tau upwhai o le tino o. Whaali ai le li whai pule sinia, Willie Jackson o le leiba, na whainga tāo na whaatou sina, le langolangoina e la upālota o peni henare, ona o ia o loo a vea neima hoi pule I le lisi le leiba I le tonu o le pāle mene o le whaiunga lao le nei pālota le ititi o le ua tūma wai ona umia pēa ele te pāti Māori ia no fua e ono o Māori I le tonu o le pāle mene. E to telepase se Sapoloka I le malaiwa lele I Wellington I le Poles Freile ona o tau fia nisi o malanga a le company o le Air New Zealand ma fua ona o winga lolo wa ma le whaale tonu o le tau sa iai. Nei longa o na malolosi wila ma whae tili a tō mampatangi malolosi na a fia ai Wellington I le Fiafilas Freile mai le ngata I na a fia ai malanga inga o valele ai na tāpuni ai mani vāanga o le ala tele numera lua po le State Highway 2. E lua se furu valu la whai o malanga le Air New Zealand sa le ma whai o na whaataunu ina I Wellington mai na whai lo mai se sui le company o pasese ia na fia na toi tu sia o la te wawanoa I isi malanga ia sa whaataunu ina I le asto nai na whaamawina I le ofisa o le tau le Med Service ia matangi na o atu I le se lau se furu mo le 2 kilomita I le tu la le malolosi na fia I se vaenga tele o le lo mua I Wellington I le fiafi o les foreile te luai.
E whaani fuafuanga whaata aditia mai la whainga iwa o ni fuafuanga o tū po key target ale whainga malo e ono le mwhai o na whaataunu uina. O i loa lea tūlanga i se lipoti la tamai nei e pei ona whai loa i se whaasara launga mai le wales whaasara laua New Zealand le Radio New Zealand. Ta ua i le lipoti ua si tia maua lunga i le lua se lau se fulu ono afe le au whainga o tangata ua iai nei i le lisi o e o lo maua le benefiti sue ngā ruenga po le job seeker benefit. Ai o whainu mela na fuafua e te tau o na ausia mo mata upu tau wa o onga e le i tai ai ni fōringa e mawhai o na whaataunu uina. O le whainu mela na fuafua e whaapa uu iai la whai o tangata e nonofo i whale le tu mau o le malo po emergency housing o mawhai o na ausia i le taimi nei. O fuafuanga whaata aditia au tū nei e iwa le whainga malo so whaatasi na fuafua e te tau na o atu i le tausanga e lua hawe tolus fulu o mawhai o na ausia ma whaataunu uina uma. Pei tai la ua manino mai e le mawhai o na whaatino i a nisi o i a fuafuanga. O se whaataita inga o le wha moe moe ina ia o i le iwas fulu 5% la wha i o mai e o atu i vaenga mo whaalawe whaafosei po emergency departments e le tau o na waaia ma ave i se ward i to tonu o le ono i tū la e le o iai ni fōringa e mawhai o na whaatino lea tū langa. O le vaenga fo i o awaonga e na o le onus fulu 5% o mwhai o na ausia o le au whainga e valu se fulu sa whaatulanga e le tau na o iai la whainga o tamaiti e o atu i le aonga i le kuata mua o le neitu sanga. O le wha moe o le malo ina ia aua ne i sili atu i le 5 le a whai o aso e lea onga i se tamaititi i le tonu o se kuata onga e tasi po o se term. A o le fuafuanga e whai titi ai la whainga o a inga ino nofo i le tonu o whale le tu mau po emergency housing ua matua mau ai lava le vave o na ausia o le wha moe. Mai la whainga e tonu afe se lau fast food maltasi o a inga sa wha o ngā ina le pol kalame ale malo na whaatulanga ai le whainga malo le fuafuanga ina whai titia le fitus furu 5% ma whaapa ifo le nei a whainga i le nā o le valu se lau. O le teimi nei la o lea ua mawhai o na tūlei mai i le 5 se lau ma le tasi la whai o a inga o loo ye pea i lalo lea pol kalame. O se a whainga ua matua mawalalo atu nei lo le a whainga e valu se lau o a inga lea na mua i fuafua ina e le tau o nā uria le tausanga e lua afe tolu se fulu ua maua ia la lea fuafuanga ma lea tūlanga. O whailo mai e teitei whono le komisi e pūlea ngā ruenga le malo, Sir Brian Roach, o le awha au pito lata mai nei mō rutongi o whaia onga wa onga la iti, primary school teachers, ua iai i se tūlanga le lei ma malosi ma ua tāla whea ngai, ua amana iai ia le tele o whaafita auli e mafua ona o le taunga tau le soifuanga i le nei vai taimi. O le nei awha sa atu inatu aloa ia le whalapo tonga o le Education Institute, po o le NZEI i le asfarile taluai, a o lumana iai i a whaatala noanga i le vāo i tue lua i le aso lua a tae ao. O le whai unga le vai aso le na wha moe moe pālo ta aisui a wai o le NZEI, pe talia i le nei awha fau i a pe se atu le whaalapo tonga i whaia sa lātou te te ma tāo fia ia lātou ngā luenga. Aina whaalia whapea o le awha fau le nei wā tangi ai i a sisitanga o le tongi o whaia onga i le vā o le lua tesi mo le 5% mo le wha tesi mo le 1% i le tonu o leisi lua teusanga o lumana i nei. O le awha sa atu ina atu mua i le ofisa wa onga i le NZEI e tasi le pasene e si iti ai a wawai i le tongi o whaia onga i le teusanga mo leisi tolu teusanga o lumanai. Na whaia le awha le mata ngā ruenga a o le whaia i le te e mata o whiai ngā ruenga a whaia onga ma sui a waia le whalapo tonga i le masina o au kuso. O le fuafuanga kompani le Sea Lord e tapuni i lona whalia e ngausi ai le ta ua o le Coated Fish Factory i le ai o Nelson o le a whaina i ngā ruenga tangata e to a fitu se funu mo le iwa la whai
o ngā rulue ai I lea fo I pisi nisi le teimi nei. O le asforele na te nei sa whailoa ne ai le pulenga o le Sea Lord I le au whai ngā ruenga to limas fulua I te tonu o whaleia ma leisi vaenga to luas fulua I te tonu o le pulenga ma le ofisa o le amata I a whaatalanoanga e tusa o le luma nai o lātou ngā ruenga ona o le nei fuafuanga. Sa whaalia foi I le nei whaasisilanga le kompania le Sea Lord o le fuafuanga le nei e le a awhia ai I ana ngā ruenga tau whai ngā whaiva I le Vasaroloa. Ai whapea foi ma le vaenga o lo tu apa ai I le ia o le tuna. Ta ua mai le li pule ia dark pollen ua mahua I le fuafuanga le nei ona o le maua lunga tele o le tau e whaatino ai I ngā ruenga whai ma isi vaenga ia awhia I le tau o le lātou o loa e ngāosi I le tonu supermarketi. Sa wha mawhaina le li o pollen e le mala ese le lātou kompani ma le tele fo I o isi kompani ma pisi nisi ia ua tāpunia talua I nei le tonu o New Zealand ona o tu langa wha le tonu o le ta mao a inga. Whailo mai lai le li pule nu o Nelson o le whaamutei nā i o ngā ruenga tū mau o tangata nei e toa fitus furuiwa I lea vaenga o le pisi nisi o le Sea Lord o se tūlanga o mantua te le a whaina ai o lea vaenga o New Zealand. Ta ua le li pule nu o se so o le neifuafuanga le Sea Lord ma le whaai unga I le stofi tarwai a le kompani o le Carter Holt Harvey e tāpuni ai I alana idi lau papa I le Eves Valley I le tūmalo Tasman lea o le aawhi ai le se lau whāse fulu o tangata whaingaruenga o loo whaingaruenga I nei. I au ki lani, ua liputia mai I fo I le ono whaamalo lo ma vae o le whainga o atu I le tolu se fulu o le au whaingaruenga le whale mātaanga le Auckland Museum ona o tūlanga whaale tonu mea tau tūpe ua whenga I malea fo I whaala potopotonga. Ua a mātau na whaanga solo whaatara noanga ma tangata whainga luenga o loa a whia ona ua whaatawina le ono pa u o le se 40% I lea whainga o tangata e asia si atu I ai I le museum ma pa u ai fo I ma le tūsa o le 2 miliona tā la o ana tupe maua I le tausanga. Fuafuaina ho I le whaawau pēa o na pa o tupe maua le whale mātaanga I le tonu o leisi tonu tausanga o luma nai. Whaalia mai e le li whaatonu ia David Reeves o se tūlanga le manuia tele o tūlai mai o whaapea o na amatali ai fuafuanga ina I mawhai o na maua se suinga I ngā luenga whai a le museum o Aukilani. O le fuafuanga e ono vai ai tangata whai ngā luenga wa iaile to mai whaapitoa I le nei fo I matata ua whaari ai e le societe o tangata whainga luenga le malo, le pisa a, e le tau lava o na whaia ni tau whainga I na whaale lei ai mea tau tupe a le whale mātanga, I na ia whaasau I na I ngā luenga a I la tau ia. O whaatara noanga o whaanga solo nei e tūsa o le mata upu, e whaatoa umai la sa luas fulma le wha o se tema, pe tai e le aise a whaina I taimi e le tala ai le whale mātanga, ai fa pe ho I maisi ana au nanga whalau I tele. E to wha sui o ni kengi ua tau whia nei e leo e whaia ni tūsi sai e su e masaili ai I ni isi e mahua I ni vevesi I mani whaale velave sa hari mai I li tu malo le Hawke's Bay I le vai aso ua ma vai atu nei. Whailo e leo le tūlai mai o ia whaale velave I le vao kengi na mahua ono se misa I le awala o le Riverbend Road I Napier I le stofi whapea I fo I leisi vevesi na lipotia mai I le Omaha Road I le Ayo Hastings I le Asforade na te nei. Tusi sai sa whaongai nai e leo mo le tau fia mo le suesueino ta male e tangata na masalomia ma tau fia ai ma maua mai ai mani a upenga ma losi. Whaelo mai e le li I ta I leo ia Dean Clifford o tangata to whaia na tau fia o sui a wai o le kengi o le mongrel mob. Whaalia mai fo I le tamaita I pule nu o Napier o Annette Brosnan o iai I le vasenga o le leo I le whaatuatuanga a toa mo le puipuinga o le saonga le mu o tangata uma ta ua le pule nu o so se ailama e mana o mia e tangata uma le fide mu ma le maua o le whaamasinonga tonu.
Na oso fo ia ni tangata whao mea, se tasi fo le ainga I longa I le Ayo Hamilton, a o ta pena mo le tewi pisi o tau mawhitanga o le aso ta mai leo sa nafi. Whai loe leo e to rua tangata na unu fo le atu I le fo le ainga le nei e ngō le Smith and Mackenzie Steakhouse I le Linden Core di Chartwell, pe tusa o le afos fultasi le tai ao, o le tasi o la uaia na wha upenga ina I se whana. Na wha amata ua ia te ngāta la uwhai ngā luenga, ma so sola ai ma ave ia le masini tupe. Ta ua le tamai ta ai sa wa ia ia le tiute o la uwhai ngā luenga I le teimi o Dana Morrison. O te ngata na ina unu whale atu le whai te to I tua o le whale, a o ta pena mō tau mawhitanga o le awa uli. Na mawe o na lipotia le ma ta upu I le leo ma whaia I loa sa I linga. Na maua muli ane le ta vale na masalumia na so sola ai ia te ngata ua la whai ai pita ai ele I maua la ua ia I le teimi nei. Ina I tala mai le Pasifika, ua tele ina taunu watu I le aiohoni ara le lau mua le atu Solomona I usu ngā whono mai malo SS o le Pasifika mo le awai le fontanga whaale tusanga a ta itai o le Pasifika po le Pacific Islands Forum lea e usu ia I le vaia so nei. O le fontanga le nei e to se furu valu la whai o ta itai o whai ngā malo a tunu SS o le Pasifika e au fiai ma New Zealand ma Australia e a fiai ma e whono I tausanga uma e talano ina ma ta upu te tele e whenga iai ma le nei tūlangi o le ke lope. E le ngata I tai o tunu o le Pasifika, ai e sili atu fo I le luas fu ma le wha, I a sui mai isi malo le lorangi e ta ua o paanga le forum, e masani o na au fiai I la lea fontanga, e au fiai I le malo saina o Falani, le United States of America, fa pēr Peritania tele, ai moise I Japani ma Taiwan. Pe taila, o le fono I le tausanga le nei, ua tāo fia ai le Palemia Solomona o lo teitei whono, ia le whaatasi ana iai o sui nei mai malo ia ta ua o paanga o lo ngāre lua whaatasi mātunu o le Pasifika. E manatu le Palemia Solomona ia Jeremia Manele, o se awanoa tā ua le nei, e toi sila to toa I tai le Pasifika, I le whainga e le tau na wheso o tai le iai, ma malo umaia o lo o lātou whai paanga. O mata upu o whaatu langa mo le retreat a itai o le Pasifika I le nei whono, e au fia isuinga o le tau, o le whautuanga mo se Pasifika file mu mai taua, li poti e tusa o atu motu o New Caledonia, whapea fo I mapapoi sifo, e a maisi mata upu e au fia I tangata whainga luenga, ma le atina e o le la au o le ava. I le tau sanga o le ipora lo langi I le kapia ta mai tai e ngelani, na ma lola aua Fiji le Fijiana, I le aua Wales, I le ratu talonga whai ua le puru na tau wahai, I ai e luas furu valu I le luas furu lima. O lea malo ua lua ai manu malo le au le nei ta mai tai o Fiji, talua na tau wā, I le tau sanga le nei o le ipu a le lalo langi. O le latou malo mua, o le tau sanga lua afe lua fultasi I New Zealand nei, lea na malo ai le aua afe liko I saute. E pei ana sila fia, e na o Fiji ma le manusina Sāmoa, ia au mai le Pasifika sa tauwa ai le ipu le nei le lolorangi I Engelani. O le ta'alonga muli le manusina, na whai e nai a Amerika, I a I ono se fulu I le ai. A eui ina le aiso lātou manu malo, a e sa aliputia mai, ia le tūlanga alofangia o lo lātou taumawhai I le nei tāmi sanga. Ua tau whai le manuia ai le tau mawhai o Fiji, whaapea ma Sāmoa I leisi vaenga I so ai o lea taamiro sanga. Ai I le kopi mo le ipu o le Pasifika, o le whaia ina ai o le manu Sāmoa, I ta'alonga ta isfuru lima I le la ta'alonga ma Fiji sa whaia I Rotorua I le astonai, ua whaamautu ina ai ma la wanoa o le aua le I kale tahia tonga, e tau wa ai le ipu o le lalorangi le tausanga I lua awhelua sfuru fitu. E pei ona sila iai o ai o le ta'alonga le nei, e luas furuiva Fiji, ai se furu lima le manu Sāmoa. O leisi ta'alonga Sāmoa so ai, e malanga I Amerika ta'alo ai ma le au a le United States, mai o se ta'alonga I le taulawa o na manu malo ai I lātou, ina ia maua se awanoa I le ipu o le lalolangi.
E to lua ia li ta alo le Olopeleki na amata le ta longa ma le Springboks le Eden Park o le ale ma fai na ta alo i Wellington e i lona lua o ta longa i le vao au lua i le whaunga le vaya so nei ona o ni manu anga ua fiai o la ua ia o le huka o Cody Taylor le na awe itua ai whaatoa a whaitu la talo na amata le ta longa i le stona ai ona o se manua i rana ulu whapea mo le wingi o e moni Narawa le ana whaina ona iwi aso ina ua wheto ai ma sita ta alo i lunga o le ea. O le ta'alonga mua le polest o na ina atoa ia ile se lau o ta'alonga whaita wina le alo Sāmoa ia Adi Savea mo le na aua le Olopeleki. Mai o le malo ai o New Zealand ai e luas futwha i le sfulfitu a Feliga i saute ua wha wa i peo na le whaia ina le All Blacks i le malai o le Eden Park ini ta'alonga whaita wina wha le vao malo talu mai le tausanga i tasi iwa wha. O le tūlai fitu i le fiafiu lest o nai asau nei i a lona lua o ta longa whaita wina a le Springboks mo le All Blacks i le malai o le Sky Stadium i le laumua i Wellington. Ia o le whainguna nā le nei vaenga o telefou. Whawhanga le tūlai sifuru malua e tātou telefona ma tala mai Sāmoa, 25 minute te nei le tūlai iwa, ia lo tala pēr tātou leina, ia mo le tātou whaafsili pe ontu nātou tai hao. Mo nisi le whatoa ki me le tio le o le whaafsili e iei paanga le tātou le tio ua si itia SMA Wellington, ia o nisi u whaelangi le wholaunga, ia olo iei porkalame, ia mese pe porkalame lo le ase singa, na la tau tapena ina i te leo tau sanga mawai, e pe e a whaina e tau toi whafonga iei, e toi tai nā tūru ngore tātou li tio, o whātauru walu lima o whātasi no mele whena e vini mei tātou tala noa. E iei ni ia nei whamaumaunga ia e mana ia fo i o mantua le nei atu no New Zealand. O le ale maa whana o whainga o le National ma le New Zealand First le nei ma le Act. E iei e mantua ia whainga whaavai po polisi a lea pati, ma le pati. Pe au mei tu whaatasi ia, tau whai whaamalie. Ia le lau ta Milo Winston Peters malana whai o le New Zealand First. E alu lato tala inga. O le tau mawhai ia si itia ilunga ia le contribution po le sao o ngā luenga. Ia ma le tangata ilana kiwi seiva. Le tau whai tu ulunga a mata le 2% na si ele nunga le 10%. Mana tua la, e le ta lia le lea ngā luenga le mea lea, o ne tele la tau tu pēr wai. Au le si la wala le whai Winston mana na vaenga. E whala i titi la le tax e tongi e company. E kawai la le tupele la alu e pei e ia le kiwi seiva al tangata. Te loa te wata lia le lea a vai tu le company fa pe o i leila o kiwi se o le tax len tu e alu tanga al malo ale la mai la fa te le kiwi se va le contribution por saur nga luenga i le tanga fa nga luenga ia tu fo i mal saur tanga fa nga luenga len kiwi se va no va vele na lulu ia nga mo le si nga tu pulanga le ta pena yo nga luenga wa le mi te wina i fa mo mo le mai ta te le lo pe fi a to tanga te ni usila le wa e fe tau 4 miliona tanga te fai la to kiwi save a tolus fulu 2% le foi numero o tangata le se lau pasene e tolus fulu 2% le o yeso la to sa o kiwi save e wi la o man fai ninga e wata au fi le lava fa so po la o la mafuai po le to fenga luenga ma le telefo ia o nei tangata na umaro to kiwi save na mai tongi i pili ma vai nga pena ina ua vai nga luenga ye le to fai lon kiwi save e wai au wala la fo o man fata o to la fo non kiwi save fai na tala mo mua pe a pensione lo e ono lima lo to sanga e mfana e tala lo pensi lo kiwi save te alu te fao mfai fu fuanga ai o lisi au wala pe fa pe o mo singa se o fa mani fo ma i fe to fenga luenga o lisi au wala pe fa tau so fa fo mo te mo mua tala mo kiwi save o lisi au wala o lo malanga ese mani usila e te le to fo mai la te no fo si tonu pe Sāmoa ai le tau dia la Australia ava pe o le la Australia te no fo e le mfaina tala la kiwi se fo am fe fanga lu e mai o ava pe fa pe la alu ai le to sa wa Australia ele au fi Australia o le tu la fo no na le
Ia o te rei lola ntanga tau whalongolongo mai, peo ini awala na la tau whai ana mafuina tala i tua. Mana i whasoa mai, ia mara awala muni muri. Ale mele ngau mativa, ua le mawhaina tongi te tele o i tālafu. Ne alu le whaali e o. Ai ta tena unau ar kiwi seva, mai maupena la tau whainga le whai lupi whaa. Sāmoa, Sāmoa. Toi lone mai ai tona na tupi. La tau whai al mea nam tua mana ia. E whaatanga mai le fast food pasene o kiwi seva, ona lone mai. Ia le whata tainga pe sfuruafe kiwi seva. Ia whaatanga mai le whaafe lone. Sostaimia. Sostaimia. Ava pe lua sfuruafe, i whaatanga mai le waruafe. Wa e fast food pasene. Ia pe tol food pasene. Tailo ia ia. Mana ia, whainga na. Awal whaatanga al kiwi seva atoa. Ai whaatanga na o se pasene. Pe on mele fai le nupi fa. Nupi fa Sāmoa. Na le pasene na fa tanga ele se lau pasene ato wa lo me se lau pasene. Ia ele se me wala ele toi ai longa te pe ia sa nupi fa. Mana ia o ia tire la ngona ngina va ngana. Ala ma fu. La fa se le ni. Ia, ne fo le tire mana o loan mai tono kiwi seva. E wa fa pe na vi me va le Sāmoa sina me na se. Ia ta loan mai. Ia wa fatatainga ia wa ele o vala o mai siu tu lo penjata no te lo tem. Ile ia se sto fale mai. I se tu pe vatu. Ia fai o nai te maftia no se si o ave ia. Ia e o la sa o te la ngona lo mana. Tinga ina fu ia ile o. Ile wa. Ile wa no to fale. Ole man ia le mele. Ai tango e loan mai, ele fasa fatatainga. Sao. Ele fasa la wa. Ia, mo. Wa tu pelo te wa te loan mai. Ioi. Ela tainga va pelo le o pe fa moi ni tu tongo ni moi fo wa le ule sa tu be faise me alofa. E ola tu lo tope me sta mai no ne lima se la tu te si e te ia lo. Te tangi longo la te la tu ma no via le Ne te le mana ni me. Na foi la tami mai tu al pa ele sa. Me tire sa e vela me ala volta ngata na me tire o te tam me chul pa fu al bon me tam me chul pa tau ma al bon me tanga tam me chul pa o no mango tau du al sa ai no uso lo pese le rosa uso mo pese le rosa fa rosa ya o le si va ngale fia fa so fa mamonga ni usila le wa mo ilo ai wa lu ila lo ia le foi no meu la to fa wala to fa ina le sa ninga le o le fa pe ponga ia fa mai fa mamonga o le vai tau le iva sfuru fa solo mai du mai tai luas furu la te lu fu tasi tanga te fa poi ni usila al termine pa u la lo sfuru wa fe tanga fa po tanga fa poi po o le ala tau mate po le ala mafuanga. O le mea wa yeisi fai poiponga o le fai ni usila e o fai fafua. Te le lola le stalanga fai poiponga na pe le stala ini pe le stala tainga o le wontanga te Sāmoa fai poipoi. E sa pe le stala Sāmoa pe le stala ini. Pe le stala ini. Wa o ia le sa le stala ini. Sa o le stala fu ini. Ia sa. O le fai lo sa. Ele fa vesingo ainga il mele o ta o masali stala o mai nei o fa tu sa o fo fisili ia tangata ia a misi na yalo ia fai po Sāmoa pe le stala Sāmoa pe le stala ni New Zealand wa le o tu ni New Zealand ia asa na o mele na le wa ilo te min nei ia o fa ti tangata uia le vaanga le na pola ma fuang la sa ma fuang de portong ta so fuang ia wale ia le au vaanga ia fai poiponga i official malo pena na to puk mo fa nga ia esa tu valau tas le valau talo valau Alo ko do va de do. Oi. Alô. Mas se for ngia. Alo. Ia o ru ni nga fa ko po. Ia. Ata ko ama ka ko ro ingan fa ko po. Alô lava. O le ho ko po que ni fa po ma de pero esa. O po ta le ni. O le no no. Me e duas fufia nga do fa po ai do ma singa ko ma de. Ia esa. Wa la ule mau mo kingi ki wero fa me wa ba ia
la wo be wa ka kwa va ngar ki por ka ko wa me se la wa mama ya kam ma va ka ngar ser ma era ko ke no pe yo ai ke ro ero no ani me me le per fai po ngare pe mo fis for wa a ve ki le na ba mo pura inga le ne ole e ke ole ka ore o fe me le fai po ka ore mo pura inga e ma ko ko le fai po ka ko i da wa le ai pe yo no wa ko wan ka pa inga e na me lengo fa ngo le hoi o me yo fai po sa mo po fe e ka nga ingi e va de dan que tu fai po nga fa kula e va te fa ouais venga por ahí no o pe pa ingi me show ya pa pe fe lu pe fai po o na venga o nga de o ta o fai po nga ai pe yo me le o yo le si me le o ngi o le si nga ko ai ia fai po ko fa po ya mo me foi de skare wa na me na wa wa pe foi da i mene wa el mene i ma ko ka se fai po si de me foi fai po la pe la wo yo quiero ko usa la me foi fai po malo ai de me fai ru fai po como de caris Wai or kau konga fai tu mo re kua. Or kau konga ele mpai nga. O ka ru ke aki mo dok. Ai re fa pe ke lu kau ko no mo se wa mo su lo ko ru ko su. Ala lan bene nga fai. Ai kau ko no mo re kua pa ve ai ka ko mo re kua nga kau ko. Porque konga fa ka ko ri konga ai de ma fai nga. Ru ke mo ko ru pa ve yo ki ru ko ru. Sí, no, en Payalang Edwe ko fai po se ka ri tiempo sa ko de ka ri tiene. Eletari. Eletari. On a foi sa ka wanga wo ki lo fa po. Mano. Ya, o para ko me lo ki wi sei ba. O le lo ki sei ba. O mo ya mo lo ki se ko so fo. Le na ko ka di de ye. E mo ina me ma kero na la umanga o ngari ma mo penga ma via maka me le kiwi sei wa ya maka yo penga se me lua se me fiku era nga maka se me ko mo ane ana ko ya maka yo la o ko khira lo lo no winga ho yo ka au ke le au me me ku fe ma ke te me te no pi fa kala kana pa diso e de fa te nga no kala a me foi de ora que me que ma o no o que me o le era uno no pisare wa ka nga ko ni mo me ia ni kala mo ko la sa ma ia de wa ko la sa wa ko así me voy de o que man ko la no pisare ya mo eso ya mo ko dia la o ma ko dia que ni hoy da o le la o la sa que yo se lo que la cura video con oficial ni se la mo que la ko este kilo lo passport mo visa la cosa me quieren venir stamp lo passport foi tal se donga o va con le sitio lo pasa sí como ele se cumple ele se quiero solo ele se como va aí querido reunion marine time we don't for no mexicano foi de ainda de fa con pusa aí some ele company nga o reunion steamship pusa aí nga en voy a huele es como solo fue lo voy a decir la cosa que me que por favor fue de pache que no más luego va a peor luego todo el pase siga por lo sé bien más de yo lo que todo pero ma corrió la o sea ma corrió vaya con fue en aso se va a cuidar la oficina y si la mamá oye el bien se va a ya era o pues se va a ir mai nga wo ma i su mai no visa mo pa so lo sa ma sa ai no pisa ya era al ko que nga me si yo o kai ka fu ka ma sa ni o mai al ko era fa era so nga si era si aquí nga ko por pas se nga de one way so i si lo que ma ko por si o sa o que ni pero era peso fu di ma se ni el me o vai si aquí nga Ele vai, não quer mais, não vem na hora de eu não. Porque já nem na barba de agora que eu não vou yeah, so
Ole vai na wa ho ane ke yene ke no fa mo makara ho mo makari no ko ki kare la mano wa ane no po ven na so e ko ko ke pa ta so ya na pe yo la no pi fa ke ni na e ke la me mani ku po ta wa e to wa pe no na no pi so wa no se ko si ke po so no pi ke ko ke nga ele ai a ka uro ke le ngo papel o que não cara ai dai let's me oi we te tupe oh lá o uma corosi oi de ah leva me não pega aí o que não cara ese ela wala le ia mai tanga i fafo i loia ngai fafo pe oe matasi malo ale nga lo o que le ma fai makana wala era ko mo de la vai le sa fa mo pues ai no mo de malo paso tai lava ano iro fai no mangai ko ta mangai ko po kalame tai mo paso tai va le paua le me foi le tati ma fo fa o no Sāmoa le tunu fai fa la vela ia ma le tua la ole tu vole tati ma fo ia ona i ai ta la fu fota i te la loan sharks e po malie e mo ai pisini io tu base business ai ta la fu le afe e tongi to a fe di ma se la u de tongi ai ta la fu mai la ki wi se vai nei pasene e fa tanga mai o la wa tu pe tu se pe pa wana si ta telefia loan ai o mai malie tau fe ai tu pe tu lo wala ngana e ngau i ta to ya mai lo na ya la ta tu fa fi fianga si fongo lo mo na tala pe ta to le na to se furu 20 minutos se furu Malo inati, vesili ang maulot sa paasino man.
Sila ta man me pese Maria toa ma lo fai o faiva ina o to se full 5 minutes na tale o se fullu ia o tatu pukla masani pe o masani e so fua o tala la ulungu vai aso ia mai al tatu fasa longa Wellington nei le tasin kolosi le Sāmoa fa te me sunga ta sesa ia tele o tala ia o le palota le tu ina mai Sāmoa ia miselo nei piriota lo tatu ia i le tele o me tupuai se ia on fa mo tu mo le so fa tu to ile pa mene ia ma matali el fono le tuno ia le ngatele lo tu ai fa msinonga e fa nga solo mo le piriota tau fa yai tu sa mano tu la fono ia te lo le ua silfia o mo tele o vaenga o le palota ia ona o ilunga for social media por Facebook o tatu ritio ma le tatu website le tele o fa mtalanga ia o foi ngalo fa mana to le palota ia o tatu fa nga malo ia po pulenga no ani usila ngai tele o la papa na fa ilo ai ia lo fa na o Sāmoa ali imto mai tai ia ai o el tonu ia na te si le fia lava i la to ia nga fa leo ia tatu mana o ngai tonu pulenga no na e fo tatu suile sa mai o i le apahat ia sua fole kush tofa sua fole kush ia mafaiona e palota fo iai ma le tua lai ia fa pe fo ile sunga kena kui o lona suafana lai fa nga itai i Wellington mo le tatu suina o lo tamo ia ma to tele ona yalum fa na Sāmoa i so spulenga no i New Zealand ana ia nga solo temne tasi o ina itala ia o tala mai Australia e o te lo e ia tele do po le ale fai ngofie po fai ngatana tala no ma tu ia inga mata pu nei wa o simta pu ma ale vo le ia ia ai te lo ti ngano te lo e ma ale e pi fai ngofie na ki liva ma fai tama ti te mi nei pe afu i tatu vai te mi ia e tate fa ngai na foi te ita news ia tala no fo il tamiti ia o le to mai also so enga leo Australia se tama tala vo e fulu valuta usanga le mai news Australia me foi leo le tala no ma le tangata i lunga o le social media foi le tala no tu singa o la mana tu ale li o tama ita i fulu valu vo usanga le la tala no ia tu lo la vale ngana Sāmoa ana fa mtala tu mei o se lapata inga mo matua malele ilo si yalo la titile su valto sanga ia me foi le lau fe mai loa o la foto siata ia le ata le tamata le ia la folo ile ata o na o man la folo ata me to le la voi o mai le tu la telefoni o fale me na telefoni na la folo ata o atangi le telefoni ale tu mai le tu pele account le la fa sala la wina lo wata so im to le ata stamane le ua na la i tu lo tam telefoni ia fefe lo malta mai titi ia tangi lon tama me se tupe la fo limse la to fa mai to la fo limse la wa fo le fefe wa la fo mai etele la fo mal tu ia ai to e fangu si tama titi sia so wa pule no la tu lo le ngan pe ia la fa tala me ia i lo ai me e tupu di social media ma upenga fa ni ona po la e ultima telefoni laptop o le iPad o le ala wala live so ta i lista ngata na tele ilo ia mena le ta milo mai le a mio le anga ti apolo tu fa le anga nei ta to fa nau ia longo tu ai fa ye ole si ole tala vole na te tala no ia tu lo wala ngana wai ta itol matua ia fa mai se tanga ta po se ata la foto awana e po ia awana e po se ata la foto ia e o mai e leo se teine le tal no sta mai titile ia e fast food tasi fa fitu tau sanga ta malo le se vai na tal no ma sta mas food tau sanga ma na tol tambe titi o le teine fo food tau sanga le tal no no zo zomi ia la ma wile o ta mai titi ai le ato tau sanga na roka ile ile ia ma le tupe to ngi pe di ma se la mo mo le tangata le em to lu afelu to lu tupo ia le fto asau termine su e maua al mela fela utala before ringa me tolu tangata o le tamai titi o le tangata le ma le tangata le tu le val pe o inale na lu ile tupe le ia le mau le o le tamai titi vai tu la fono pe fa pe Alma na ia nga yo inga stamana fa isiona tali sa faia umal tamana nga yo inga tau na faia o ofisa leo su ele ka nampa na lo tupe e tau su el tangata le ia ma so soani le tamai le tali ia pangale o le ma faia el tamai titi la na mana tu le sia so e so o ia lu fenga lu e tu ia tu fai to le poto tu ngwa
mo le usta mai nai mata au pue ma ale ia ai ua tau tau mo tau matua i tala noi whanau ia sa o le mana ia o le si tala i tala noa tua i o le moli mau stasio tina i si ana tamateine sa onga le universite le a Liverpool mta au putau tula fono po le loa ia o ta faonga foi le i Dubai ia mo le we sta tala utas ia e ni wala le to mai foi talo fal valau se fua tasim tu fua malo se fua Pele sa wala. Oi. Manguela sa tama. Manguela sa tama leo. Tai la. Tai la wala mai. Kai bo o kala bergia so de lo foreli. Tai la va. Lo fitele mo. Wo ka wor be de tu fu. O de be de aka. Manguer kana ide o ba dua ya so ya. Ya sa do sa dua. Fayed me le pen friend. Me vole la kusia ko de ai forika. Ya. Le na fa kusia ina le o de mer ke ngai kukuida. Manga o mai do de ke de aka o de wa. O de wa o de e topa i kausa nga umoi le. Ile me fo de o de puste pale. Ale ka de sia o de. Ya. Fo de wo ko ile. Sulu. Ya. O de bang nga merki ke se ba sa ka fa ya ku le awa wa ya ede u ngore o su e nga ngai ku le suru o de ngor o ka ma ngai piko du o ka fu nga ai de ya ka nga kai ya mo o de me de ka o ko o de ka de ka e si dia i o de de tau le ba be ko ide o be ya le o ba fa ki ya ka ku ka ba e manco le che do be fa ye dei lo e makua se no vai kupu fa na mela o ga fu a ba o de o de be o le be fo ile o ka ba ki e wa o ba ku lo ba o i lo be fa pero la ko poco ya mo ya a sta la fo ile le pe que lo o poco a purpurua e le ya ba se be i lo ka ba ki e ga su ga ku a de de Yeah. Ai de o doa e ba koe o sku varu ka sa de do ke bo ga sikuro. Ye moni. Ka ku ko o le wiga ga de be. O le pokore ye e ka ka u ka fa ko ka ba ma kika. Be a ga fo be le okay e. A be ye o be o grandchildren. O de uma ku ya ele fa logo le ma ku a de ira ye ma ku e fa ko gua. Ele fai gofi o kala ko bele o de supa o de bele sa le fai kala ile abakaka o de fa mo bo de bele pe di kaya awai ka di kaya de ba se kupe fo de e ko ye fa a o ba ku o go de ai ba ga no inga ye se kupe if so ni fa de la mo foi wa i man kupe malo substitution malo kupe fa la va o de kai million ko i ka ma ka de me adu ka ma ku e mo foi fa le ia ola fo i do le malo ke de kupe malo an me sa foi o le foi ka i go ese se kupe ba supa ma ku fo ya e ska di e ka lu ma ave le supa e o la supa le ngi ke la ku fa o ka yo ya mo ai dei ma se me fai cara e kasi ko ko fiki sa fai da ke ngo ngo o mga kala la supa o fai do o de la o ki ko fo ba usa bo e duan ba si o ke adu ai o ko sa a o mga kala supa usa ko ko fiki ga de sa fai sa ka fai pe fu ai e o hat simple de be o se ba i ba kuia ja mas fa le la e on vai ale bi o processo de perde tele memo mia e de fai go fier kai mi sa kai mi o de o querer a go ya peira le bere le fale le o be si vai go super ave de fale o de o de le kai mi ge an me ngai de am ka o de le fai ko i fai ka o be se coupe o super le o fa mo le malo e o ka ma ku e man ku foi la pe fi que ba lo isi ma ku o de si ma ku fi ku se furu e o maliu ai am bai de coupe dia ya
o le ua pele I whaia se wiri po le ave I se whaala kong fo ave le maror ku pele no wigare o le bea fo le a ku pele o ku pea ia sa wha me mor kausila o ka pea o ngamakua o le ko whenga ka uro ku tu fuer kaeo mtalo le la te ufai tu isa unuanga le tato pule le so frei le pe aulia okay o le bea de ya sa ufia karako aku iku o ka e fai se o fai si le o ka badi diu ala ko ga sa apa ka bia le bea le pe ai ile ka e ma ga ia fo de le bea le ko fa sa ka iro ia I si fo de le ki fa fo ga ia o la uni do e ma ga ia I ko fa longo ku I fo de ia la ko la ko ga lu sa fa I amakaka ma le la wa pe le winga non fa si dia fa tai le ma le wa fu I se wori pese ya ta fa longo la to pese ya pa langi pesa mo le va ma le wala fa longo ia ma I sai era fe fe ngai ro ma ku fo I ba sa fa ma la ku pa anga le kio sa le o la vare o era usa ngore tu fu fa pe Porco e che mo ya sia lo ka kan loko o dat loko le e ka o no lo tu fia longo fusuanga e vero piquinga mengo mendas o fa ngo o fa pe pero se no se fai pe ponga po se mariu de no de ka ka ai vedi me alo fa e wa fa foi mo pe talo malo ja mas e te pere o sau de music po o fa e o scania il video va il ka ke ba wa ka ke fa no ba di wo de lo ko no oi o sta sa ola wala sola le ni nai mo e Carlo sia ia maua so. Ia. Ai mi deu ko pega o fa ia. Oh, isa ola. O se me maua luka le a logo o lu ka inga unga o ra ku e maua. Sa ola so. Ia. Si yo ka ilo e si yo ka o e mo ra ku pekere ka ka ika. Ia. Sa ola le ngol tanga tau Tessie Freeman. E sa ola le usau I Victoria talanga le olia te le tu pele wo fo mo tanga. Mo sa le sa no. O fia maua e ro rak. Lima so. Ya para o ya o I fo yo. O I fo ka ile vini pa Oscar die ro po ka ido ai ka o chei ta. Ya. Jane. Ai te lo pete o te lo ka Jane. Ele do peixe o va ai que o lo ka mai. Ya. Ma te leo. Pa tai mo po ka la mi dia so. Tai, ia wa. Ia da faku. Ole tat po kala melela anga solo tu e ina tala ye fiolongo ina tua. Pe ye halan tal no me ye male ale yum tau. Al tau le sona le tonu mo ta tau pe stala stamana sur valu tau sanga mo tu olen tau. Ole stala le mo mauti na sian tamtini lu fu tolu tau sanga. La onga university le Liverpool. Im tau pu tau tu la fono. Ya pe te yani ole mo mauti na. Se ana wo Ole me vole le il tamatiti malteni titi la turo pipi I wo o ina le na ile afianga o lona ola ya la loka tiu pai mo loranga atoa e ma fu mai ona mo drugs I lona flat lo wingo I tu pai le wi ai manga lu ai pe ya ya la lo tang ton fal pui al tana tina fu al talanga sian tama se tele wo na pipi il te mile le universite ya fa fo mai matua ya siaki wo ala fa nau pe te ua faina toi mai ai ta anga ia ma winga ia fa pe ia na faina ile sa olele mana ia pe ta ua ia vel ta fainga wo sau chewi sau mari wa tili tu tele ta fainga wo mele ni fa wo ta tu to fa ia el malo si le we ia fa no si ia o ta vale si chewi si mari mo fainga wo lo fa le si na ole mane vo ta fainga wo na ma to fa poni ulo isi alo na ma to mai mari ma tele fa poni to lu ya le wa nga ta to fa nga wo le wo fa funga fa tama Sāmoa ya to wa pa wana mele le ko de wo se tu nei talo talonga o le mo tu mai final si fa ngol verso nei talonga liki o le storm mal bulldogs ya o le Australia nei to fulu se fulu
O le asto nai. Ia o le ata alo ai ia le Warriors ma le Panthers i le te o le ono le fiafi. Ta alonga lea. Na mana o le Warriors e sui te imel na ta alonga. Sui le asfareile. Pe sui i le aso sa. Ele mana o le Warriors e alu fatasi ma le ta alonga le All Blacks. Mana tua ila iti tangata mata. Ai na mana ia mana o le Warriors. E tua tu i Australia. O lele i mautu mai petalia, o na e fua i le taimi i Australia. Ia ma le whiangainga mpaanga ma le TV. Ma le mau pena tali el tau sanga e whai le whewhela sa, pe whai le whewhela sfareile. A lo te wea tu le usaua i, ta alo ala i le ono le whiafi. Te le titi o le ono. A le afor fit, te le titi, tu sai tasi le tu lai vai ta alonga i e lua. Kick off lo le ta alonga le Warriors i lima te le ono. Ia kick off o le ta'alonga le o Blacks ma le Springboks. I le fitu le whaia tātou. Tu sala i le umar ta'alonga a ki TV a tangata i o le All Blacks. Ai mana nei o mata ta'alonga i e sau. Ia le Sharks ma le Roosters, ia le Paul Asto na i to sfulu. Ia ma le Raiders ma le Broncos, ia o le lima le fefi, lima te eleono le fefi le sa. Ta'alonga la na e wha au malosi na le toi, ia au isi umau. Ia la ua malolo. Talusia la wali ia to Sāmoa le isi au. Ia ua ni fata mala e koleni pe la to fitness. Te ua umane o loa ai KFC man McDonald ia ai. Ta alo tu le tato au o se zela. Te mine le faya o nga pipi i la wali ia. Ma ave por kalame fe to por kalame le koleni ia wan fa mo ia topa. Ana ia. O feto ai ali le Warriors li ma le Penfaseli. La. Yo te lo ta longa le o le awe fa ina ya malolo ele te mo sa no sa le sa ya na yo le wa mai mo fu ta tu no i ta longa fa ngol va yaso le championship fu le a Africa South ta to ma Argentina mo Australia ta longa uma ye lu o ka se man le yo ta longa ma le te ta longa Australia ma ta mata longa Australia mata ta longa ya ta lo suali ta te mata ma le yo ta longa ta lo suali yo ma nei al tão fai me Australia fai unga vai me mo captain foi le ia ilo na fa tuanga de au na sa ia le ana fai ana fai unga kiki fa for le polo fai line out ia le ana i wana skomul muri sa ole le ia sa ole le ma le vota longa lo pedeki ma Afrika Saute ma nei al talo ngal man Sāmoa so na mata la talo man Sāmoa ma fiti Io, no mata talonga ele umana o ele fofuanga le fiafi na PCA ia. La sa un vai de talon. O me te for ta ele aula tato. O to tero ta miti ia ta miti la professor le talo fa professor. Ia au foi. Mo leva fu intalo, te masa ni tu la fono. Ia. Mo me fo le vai tu ai i me salai. Ala fa ia. Pito fa li lo foli. Ia pito fa li lo foli mo le ango mai le au mai mo. Le au tapua. Ia me masani a salai. Ia tau on toi lau mana ia mani la tu talonga ai toi pauana nei vaenga. Ia on malo sir mafofau. Pe e luai tu la te ia ia. O le tau su e no tato au ri polo lang. O le tau su e le no ta. Ia le tau su e lo sao tonga. Lo sao tonga sao makana ta. Ia. Ai o le tele o tamai e anga va mo le manu Sāmoa. Tele i lopo le anma fuanga i le ava noi po le meo kon kalate a isi po le mei le fia o le teimine. Ai a o le teimine World Cup. Fia o mano la wali ia le ava no le teimine. A ona i ta meiti e ta le teimine. E mauti noa to o tele le i le teimine i le piki le World Cup. A fa pia la o isi anganga o la wali ia fia o le manu Sāmoa i le ipo la lang lua filo fitu. Ta alonga i e tau nao e ta alo ai. Fa ava noa na tu teim. E o ta alo ina i qualify. A wa a le anga ba. Ia ele se anga va mo lo filo fitu ai. Wa le sangata ai o ava noa. Ala ai no for pese i longa o mauti noa fa to fia lu ta alo World Cup. Ava fela pele qualify. Ia. O te lota miti te pelas tangi stamale o mai ko failang. Ia olan kon kamate ya Hawke's Bay. Nai mo welan tupe. Sa le ala i ona le vano au te lona te miti na ta e o levan fia ta alo mo Sāmoa ia le ta sueni no mala i ola tu ainga. Ia sa le. Ole mana ia ta alo sta tu afa fona we. Pa langi na te dina fa ia tio lam. Ia. Mana i fulta alo sta mana mapu. Mana i fulta alo melani na nai. Ia. Na, na ia tele ta alo nei tamana ia tarusia ia isi alo ngai toi. Ia. Wale wanga va ia tonga mo tino fiti la wanga va for World Cup, wale mo lua na
Nana lei menon tūlanga World Cup le uma o komiti. Ia, ai talu siesta to au ia ngava awa le ngava ia. Si le ila e fai mai I tato tuturu apale. Ia ni po lang. Lang ai le sa usa mom to ani mana ia tato. Nge telefone le mele la ata amilo me tato o se apa no. Ini si talong lu mana. Ya tato amilo lo na. Ia mo tino fai inga Zimbabwe ma Congo, Venezuela au na Brazil ia tato ia. Pa no mamao me la tato ia. Ba me vo le tato o tu ele o la kapia e te osoka. Ela go iro fo na au na vai la kapi. Talonga ia le NPC ia le results por tau nunga le counties manukau lua malo ia no flentes fruiva. O tako iva man malo ia no flentes e fulu. Hawke's Bay e whalima malo ia Wellington e fulu iva tu lua tatou manua tu to luono. Waikato e luono Canterbury lima fa Southland e fulu fa Bay of Plenty e fa tolu. Taranaki e fulu fitu au Kilani e lua iva Tasman e lua tasi. Ia peo le tūlanga na le ili te mine ia, tālonga ia whai mwana yeso. O tālonga teini ana pōri polo langi. Manu mano ni usila. E leisi aua aia, e leisi aia lani. Ia manu malo statu aua ni usila. I aina e fast fulu ile le ai. Se tu esia kia tuate use. Ia. Na fast fulu le ai. E tālonga le na whai tausanga tēnei. Fai inga New Zealand ia ai lani e lua iwa lua fitu. Ia. Ale watu temine ia e utu amele ia la tatu au. Le la ta alo tatou New Zealand pursi la ta alo ma Afrika. Ia. Ili quarter final. Ia ta alo Engelani ma Scotland. Ta alo ia Kanata ma Australia. Ta alo falani ma si tau sa ile tu au le ta alo ma falani. Ia. Ia. Ona fa mautu ile ale mauti no tatou panga Afrika sauti. Vai la Afrika ia tatau tatou malo ai. Engelani ia la malo sile ima falani. Wa le wo fai ina ia lan Australia foi. Ia na lami tele ia Engelani. Ia le tatou lo Engelani ia la filio New Zealand. Ia sa. Mana ia wa le wo mai ale talong ia le talonga tatou mansina e tolu talonga ia ile se man malo. Ia. Msalo le la ta pena mai to foi mai. Ai Messi di la wo. Ana ia Messi la wo o ia. Te le vai na tau to fa le ia wala ngai luma. Ia moni le ia. Ia ona ai tala na talong oi ia le na o matu. E tulanga ka pi ma le liki o le fa ingon vason te nei. Ia wo mai ana te polo foi. Ia ale la fa solo tatou proclame. Alo, ya, manuia tau tatou tano pela tal pese vai foi. Foi ele uma tal pese. E ele tanga foi le mantu foi le tamba le foi le o Tom Phillips malana fa na ule sue. E po tolu tau sanga tanu na sue. Ya. Ya, o le breaking news le na mai na le stasio vai nga Waikato. Ya il fa vlavina tupu mai na ni tai au. Ya, si temi fa ilo atu, ya pola tu langa lo wa ya isu suenga le lo temi nei. Ele o le ina le imautu mai po. Ele mautino le lina ana fa le pulenu. E so ta ina va nga le tupu mai ya mal tangata le. La mo me vele news le fiaf. Ya, le fiaf. Tal tato pese, iva minuti te fulu tau tual si fongo la moa.
O le tautua le si ufafonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Ya mai alo le tatu pese le iono whaafonga le tatu proklame o le tara ulunga le vaiaso e pe iono whaafonga. E leo sifuru 5 minute te eni le July sifuru le tautua le si fonga laumua Wellingtone. Ya whaatalo fatu i tatu paanga yo mafuta mai. Ya mai alo antani o le tatu pese le iono so le ma tatu proklame o tara ulunga le vaiaso. Talo fatu sunga Epolin Masua ma lo faftai mafta mai Teresa Ene ma fo Eric faftai tele lava sunga fangu au lei ya sunga ya Yosua Teo ya mai se le sunga fa vale le fo semi ya o le vao to lei ftaringa le vao manuia lava le nita ya faftai lava le mafta mai ya na famna tu pe fa sol tato Facebook pe tufa ya o sunga Sale Tyrell manuia lava le nita ya fa talo fa le sunga ya tilo mai fono ti mai ma lo faftai Pasco Cap ya marsunga Lucy Lomano e na ua se fulolo minute te aris fulu mai alo le tato pese lea fa fonga lo le tato proklame o tala la walunga le vai asu se fonga la mua i So
o le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso o i sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu mau pea se io o i le oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye oba inotama, tofa ina soifua. Langa alipsili le sasana, itu e fa o Samoana, e fa atosina yo anganga, ya te o sunga le te ine tausala. La ula fala wa avea, talua yo e sunga le mana. Fatalo fatul nei tai au malo lava le soifua ia te uta umalava o lo mwhai ona mafutamai le tautua a le siufonga le laumua ia po le Sāmoa Capital Radio i lona ofisa au tui porirua i le nei tu malo Wellingtone i Aotearoa New Zealand talofa lava. O le taimil po kalami o tala la walunga le vai asa pen masani e tai au asfaraile taitasi. Tala noa tuai me le fionga le li pule af msanga te alu moresi ia wafo inise waenga o ngā luenga le soifo a le siufonga lau mua e whaalau tele ia le amwhaiuna maua tuai i taimi whapēnei ia le ngā teile wafo ini tala na lau walunga le nei vai aso ia mwhaifona toi au ili a tili ia malo soifo lau fionga af msanga. Malo talofa savedina fa talofa tfo ili pa ima ulunga le whafonga ngā Sāmoa. Malo lava le soifo lau lei ia tonu le fo o tato whanonga mai mo fo neva ia so i tūlanga pārota. Ai tonu ta amata i vaenga lea savarina. Ia saole. O le ia tonu mo le whawhonganga lea tunu ia peia ona taltanoa tu nei vai aso mbai atu. Ia tapenanga a tatou, o le tatou le tio whasala lau awale tu ina ato o le tonu manga fo i o le pārwhainga pārota Sāmoa ma mintutupu. Ia ai tono naua mo toa ia mai mo mai lunga o le Facebook o le YouTube. Ia nato sila fo le tapenanga le tato ofisa. Mana ia le ngā ruenga mari o le o ia lava le tawana watu pia o le sidi o ia le manager o le tato tūlanga o le IT tato social media. Ia o ia tapenanga uma ia tato screens. Ia ma le pe o le eifo le atana o le whalefono o le mautafono. Ia male a whai o ngno foa, o pāti e whaingo fie o na i loa le mano le atinu. A me sia o tō le mai mō mai lunga o wata o whasalongo i lunga o wata pe o TV ma tō lang whapena whaingo fie la ia. Ai atono i fo i leo o mai mō ina i le tau mo whainga le tato le tio ina ia si tia le la sanga. E whai e na ngā luenga, pe ana taltana no atu. Ina ua amatana whaasalau tātou lungo le Facebook ma le YouTube. Ia o le la tātou anga ia te fo le si la sanga i whaasalau ngā si ufongo lau mua. E le ngata ina o le ala leo tō whaafonga mai piona masani ai. A leo wa watu maata, ia matautalanga, ia pia o tūlanga lenda iai. Le la o mai atu nei lava le press conference ia pol whaatanonga fo e lau whaasalau Sāmoa. Ia ma le fionga ia tō le foa le ala fo el komisina o whainga pālota. Mana ia awa o aso lulu tolu vai aso tōna i maleso. Ia nana maua fo ila awa noe e tō te mai mo i la tō wātal te noanga wha mamlama te leo vaenga. E le ngata ina malamalama i fo i la tō Sāmoa au tātou i whafu. E le maita watu i tangata mai mo i lungo tātou whaasalalonga. Ia tō te lea o mo ia u levana nofo i whafu Sāmoa. Anai pe ale nganga i Sāmoa. Ia whapena fo inta mwhalita tō le tio ina ia whamuria ina leo whafonga ale si ufonga le mua. Ia atonu e mātowa wa e atana na watu e wa tau sia ia le fo le teimo tau tonga e o la au. Ia i whapena fo le to e atia e o Sāmoa mas whainga malo fau leo mani noa o le whase pe e na mfuli ia il pālota ma le lango leo whai pālota. Ia tau sia ia solonga le leima a matina whai se whainga fau ina ia
amatali ai se whainga malo fau Sāmoa. Ia mo tu whaatasi. Ia whalawelawe pe o na mawad fo inisi o saunoanga nisi o taitai. Ia olo ia nisi o whawhita au le pe o lai wawa e la tūlanga o tūla whonu. Ia tarusia e de se inisi a vesinga tele ai tamwhai ina wha ngā solo lole wha tūla ingo ngā ruenga. Ia wale tautua ina o malu la tunu. Ele ngate i Sāmoa, ia o tātou i whafo. Ia atonu o tarusia i whamalia ina fo ia le mamalu o tātou au whaafonga. Ia a mesea ia o tō lungo le social media. I ngā ruenga sa tamwhai e tuai mātou si ufonga lau mua. Ia tā sesa, ia o ai fo ni Sani ma DJ Maua i Sāmoa. Ia le fo ina awa ia Jay Ana ia mapula mangafa. E fsoswani le amaingo ia ma le mātou fo i au tāpua i nei. Pe on tau mai moina le pōle aso wharili. Ia o Savalina ma la wano pe o la uona whatau taia le telo pol kalame nei. Ia ai awawa ia toi manisi o la ufai ngā ruenga fsoswani. Ia ma le au tāpua. Ia sai umale au fai ngā ruenga i nei. Ia whaafea fo i ma siria la ei sa lava mai mātou talata noa. Ia ma wafusuanga. I tono le tātou visa. Mele mo le fot whaftai lau whai ngā ruenga. Ia mesi o tō wai o tō whaatau i pol kalame nei i au ngā mo tātou ina ia tātou mawele a tō toanga vaenga nei. E ese taimi o le vai aso fau. O le a whai atu se pol kalame e whaatatau i tātou li putinga. Ia po le whaatinonga o li poti o whai ngā pānota o mawai. E pe whaisitato tala vo se vai tāpenanga nei ma le toa i ngā teknonosi na iai. Ia wa o siria la ei o a mani pe whaalua e na iai Sāmoa. Ia o le tawa ai tātou tangata sa whai. Ia mataratara noa le whaatinonga o ngā ruenga. Pe a fuafua le aso na amata mai. Le taimo mua. Ia ma le taimil nei. Le uto vai pe au TV me le tau te mai mua le se senga. Ia ai loa fo ina le whaatupula ia. Le ngata i tūrango ngā ruenga si ufonga lau mua i te tonu i nei e Sāmoa. Ia e whapena fo i male tō mai ma le sila fio lau whai ngā ruenga. O mawhai e ntato whaatinoa ni so vaenga i pe au TV. E tonu e vi i ele lofo o le atua malona anga le. I le maua tā leni ma tō mai fo lau whai ngā ruenga e whawhai ngō fie o na whai ia. I le au onanga a le si ufonga o le lau mua i Wellingtoni. Ia pe o vaenga mua na ai Savalina o te le ropo la o lau sila i whai ngā pālota pe ia lana ma nei al whaafuenga e komisina o whai ngā pālota malana o whai ngā ruenga. La fo isa tali e fesile le ia se fesile le Italia. Ia e te iloa i tangata o la fo i e lava lona i to mai lana matawhai o ilan sa whai. Sa le i fo i ai e tali whaafsili a le au whaasala lau ia mai la tau sa tele whaafsili. I nisi o vaenga sa le manino ai i le vai fo ia anisi tangata i le whangasolonga le whainga pālota. Ia e me sili mo mai o mai ia lai file mua si o tātou atu noo. Ia ai tātou whaatalitali si vaenga le no whaalongolongo mai o. Tō lau atu e tūfue le tai on le lali si SEP ia po isi la sanga ia e tatau ona wha solo le taimi nei. Se i o tu lava i le taimi e whaatau tō i le whainga mālo. Ia lea e mō le ta ingo Sāmoa. Moni, ai vaenga na pe o le whiwhili o le palemia, ia o le lato mua i whono le palemeni. Ia lai wo mawhantalta no ia tā sesa. E ini so vaenga ia e toi lai mai fo i e tato a whainga renga i Sāmoa i le whono mua ia po le taimo mo le po i le whiwhilinga o le palemia. Tūlanga na la i o i fo tato e pe o le vāo le masina nei amatanga ia ma oktopa o toi wa amatana ngā solo lei. Ia au te loi whamasinonga ia te whanamolonga atua i. Ia umale si tau sanga o whaau si vaenga na e me siri amatalona wha ngai oi le panemene. Ia ma se i whaia ia pasi ni la tō tala vo i o paketi na ia wha ngai oi le ma Roma. Ma tutongi la whainga ruenga tō le fōle o te wa ia tuna whaia li pasi le paketi le na. Ia. Ilanga li pasi le talo tupe. Le na ia le tupe whapitoa mo le whainga palota. Ia a le tele lava vaenga le whai lava matu atu ilungo tātou upenga tawa ilangi tātou au inisinia ia mari matu fui. Ia vaenga la tamai ia mawhai loa tu lava le malo le
o le au whaafonga ia mai lātou loo fo i o lo mawhai ona tanga i tātou Facebook ma le YouTube le maua o mai lava ia le whaangasolonga waenga ia ina ia mawhai ona sila fia i le tō tele ia fo i waenga wo ia le whaangasolonga ma le pālo tasi o tātou tunu o Sāmoa. Maro. Ia se vaenga masanga pe vitalnoa inisio o vaenga ia whaangasolonga o tātou ngalue. O le ae vai tātou ofisa i whaatulanga ana Paul Kalame. O le awa wai foi ona tau whaatulanga whaamalia ina nisi o talanoanga po finangano na whaalia i tau sanga o mwai susu enga ia na whai i awala e whaalelei a tile i au onanga ma le tau tua si ufongo la mua. Pe o no talanoa atu nisi o Paul Kalame o tuanai. E lua isi vaenga whaapitoa ia lena toe a mai ilunga i tātou review taruai. O le ina ilawa tina ia leo tau whaafongo whaatino. Le Savalina ia whatalanoa tua inisi fo el whalitua ia ana me tisi ia ma ana tātou visa nele talanoa tua inisi o Paul Kalame fitau i mo le tamwhaingo ainga tina ingo ainga. Ia une sa waina ia alom whanau. Ia whapena ma le Paul Kalame la pespetenga mo tangata mātutua. Ia o lewa na le toa Paul Kalame nga ia le utamwhai mātou e whai atu le taimile o le awha e le lima. Ia whaulave a le awano se si ia po waini se le awano ia na le mwhaile ia na whaatina. Ia le tamwhai e peo na ia aso. A iei fo ia Paul Kalame whaapitoa tātou i taimia. Ia on tātia fo ila ia o Paul Kalame le a. Ia pe ia le awano e le tō tele o le whaili le te uto whaafonga mai nei le wha i le lima le fiafinei. Ia i le swinga ia. Au tātou Paul Kalame taimia le whaile Paul Kalame le o le atu whawai ai. O le wawa ai e whaonga e nisi o matau. Awa e iei ale tātou nunga i te leo le awa noa e mwhai e tātou le tio. Na whaini Paul Kalame e ao ia toi fuanga o tātou atia e tono New Zealand nei. A tono mantua nisi o le au whaafonga le lua whesuru iwa. Sa i ele Paul Kalame whaapitoa na whai e mo tātou Paul Kalame lungo le tio. O le a fo i sa ini malo ia o la to ia no mlanga mai nei atia nei ainga ia nana faile Paul Kalame valu la interview na faia ai fa tope ele New Zealand on air mali radio New Zealand ia o fa la vela mena meto tino le radio New Zealand mo la tona to ngele Sāmoa capture radio alana mai mal fa tanga ya ta to faina time ato o le si senga na po e le si ufongo la ngole video o taimi na faia interview ana le audio la na avele in radio New Zealand wana le pauna le mena mana o le audio ele yesta tu nunga la to fainta to faise video le taimi na ia o taimi na wa amata fo na fa ta yeta to Paul Kalame e na mai le o tase sai mai Sāmoa sa wa o yo masani le faingo tu langa na e na po o la yeta to video ye fo taimi ona watu le lunga wa le fai ona mai moi o to lungo o le social media, ia po le Facebook, ma le YouTube. A Paul Kalame whapena, na mawhai voi o na toi wha ailo atu ma wala awa tu inisi o le atunu e fia au waisi Paul Kalame whapea. Ia o tatono isi e lava tele le taimi e whai a e tatununga e mawhai o na whaatala no e lungo le tato Paul Kalame le taimi le o se fulu e o le sfutasi i aso lulu. Le whaonga le tātou Paul Kalame na e whai ele atu whai dia. Ia e tātou whaasoa ina. O le unga mal wha moi se ngalwenga whapea. Ina ia tā mau wai ma tātou i loa leo langa na iei nisi o tātou wa lea wa amatana maali liu le to telefoi o mātutua nisi na malanga mai leonu sfulu fits fulu vals fulu. Ia mana ia whapea o soi fua. E mawhai ia ona tautana noa mai ma whaasoa mai. O le tausanga le no malanga mai ai, ia o le ale to ngā waa na malanga ese mai Sāmoa nei, po fea o New Zealand, po le lalulangi, fo ele mea na mua a matailo na ia a inga ese mai ma whafo Sāmoa. Ia matulanga wo i elso i fuanga i nei tau, i taimi. Ia mataulia o nisi o tātou Sāmoa na mai mo ni New Zealand. Mua na mai e saidi sosoani atu a inga Sāmoa. Ia whai ainga lo nei, ia wawa ailo ia tia ele ainga ma tam whai una ia lo whanau ia onga. A tatou ai fo lelwa i te mine,
ia o le ia te tongi o tālonga le ia ni si anu whanau e o la tō tā le ni lakapi, ki kiti, o netball, te le ia wano i o iei. Ia atonu vaenga na e mawhai o na pu e tātou ni polkala me whapea. Tu so le la au whai e le Sāmoa Capital Radio le history i tupu anga o le o tātou o langa o tangata Samoa i te tonu New Zealand. O te tonu foi, e mawhai ana vidi mai nisi po Australia, po whia lava le vaenga o ke lope usi utoi foi Samoa. Sa malanga mai ni New Zealand ma tia e ainga. Ia awa malanga e se atu foi ai le o no foi Ingelani, ia po Australia, ia wale me te vai foi. E tangata le tala noa mai whanongo mai i Polani. Ia lonoi, o le ua sala lau solo tātou le ke lope asamani. E le lau e le fufuanga e upo le vaso fau le aso lulu. Ia, e lope a mata fo ise se o lau whainga ruenga mtata noa tole vaenga lea. E el te tulungo le si se lau tausanga. A mai nei tamiti alo whanau lea onga nei. E sa ili po ani mea na tutupu nei New Zealand. E maua si ufongo lau muantala anga o ni mea whapea. O ni mau mo i a tangata na mai wa la tau le la tala noa tūlanga nei la tu soifuanga. E leo se me vo le tu se mātou. Ai tala noa mea o tūlanga le na iena e taunu umai nei o ena a matai au Kilani. E sifi mai Wellington nei o isa e whainga ruenga i whea. O le tūlanga leo le tau o le soifuanga o te tongi. Ia ma mea vo i e ia ma le whainga o fia po le whainga tāwha o ne whea lua i tono New Zealand lava lato. Ai me se folu tua te riwa tu Sāmoa. Ia ma le tongi o pasese wa te lo sa tau mo fia pasese ya sola. Ka fufu le o vole afetala le tongi ni tu alu Sāmoa. Mane foi la le utano al termine e mana tunatu iei. A fa pe fie po e sau por kalame. Ia ona e vidi mai la ia la le stala no tato fufu atu ale o atu ale sama. Me tau mafanfano ni tau sanga fa sol solon fa por kalame. A fie fa so foi lungo por kalame ia. E mfai ana e vidi mal taimi por kalame. A fa pe vidi atu si taimi por kalame. Ia ona le stala mai fa tulanga la ia tala no atu ma. Na fa so mai la ia tulanga fa pena. O te tonu e foi se taimi mōmua. E mwhainta maita ngā te tōlua. Pena mai whaatasi, pena whainga ruanga foi. I na whainga o fiale na whaasoa tulunga i tato le tio. Ia wa te tonu a tala no atua pia. O ino iei foi ma o taimi na foi whainga ruanga na. Ia po le ase e kale sia a po se mawhtanga. Ia o le mana e sui e a tato whaalonga me moni lama na tupu dei i Aotearoa. I le taimi ia pe se fufanga na mo lesi swing o tato por kalame. Ile anga iluma. E tangata tonu fu ie pe te ua mama fa pe a te tu fa pe ua to yo la to tala ila to me le na fa. Pe ta io le pe le wa fa mani no le la vale au to le fu fa moi moi. Ona te le yo to mai o tato tangata fa mani yanga. A tonu mana il fa soe. Fa no longo ma tato ilo ai. Ile sa ili malo o le tele o tātou tangata ma le manuia wa yel nei vai tau. Ia wha asoa tu fo ina me tutia i si fo i o loo ngā solo mai. Ia o ngai fo i mo le whatuwhatunga o lātou fo i a inga. A tātou vai le Cadbury a o le whare sukalaki fo le sele loi o tāko. Ia lau le to iai. Ai to tele fo tātou ngā sa ngā lue. Ava ai fo i mo meo whale whasi manu le sa nei sa iai pe toni aso la mai si vaeng. Ia tele o tato ngata sa ngalu awole toni whale whasi manu i. E awole whale company ta vale. Toyota o le Mitsubishi o ta vale. Ia sa tele fo tangata sa ngalu e sa iai umai nei po rua ma le Hunt Valley. Ia maukilani a. O to ai ngā whamatalanga na wai o nai alo mwhanau e whanau te mine. E nei loa la tau sa tele ni whalta wale nei. Whapea la tau nao. Nau ta wale whatau mo ia pani le mau ni. Ai ne no sa tele nga hosi nei ta wale. Pe nao nai tala whapena ma nei a pe a maua. Ia o nei loa ia lele. Ia ma le sao tātou Sāmoa. Le ati nga enga o le o tamau a inga o New Zealand. Awa ai le fo i le leipa tātou le na mai whaongai nei. Ia e de mawhai e New Zealand no. O ele taimi o le fit se furu, o le whainga o fia na mo ngā ruenga tangata. E te tanga le awa no le tau whaini au pe mita te sau oina tasi ale me o le wat pe whainga ruenga sau loa. Ia mai fo nei. A ele fifia le company te au e tu e alu whainga ruenga. Wae e o mai tau anau tangata whainga. E pau chatu i tangata whainga ruenga o le upuna e mai
Avatu ne tangata le. Ia pe o mai nei vainga na te loe au tano te vainga I o lai fa pe sao le o me vo lai. O nei vainga la na e tala noa o le mena tupu lo o foi soi fuanga ma le atina e ngau lo soi fuanga ni New Zealand. Ia ai o tuol na o le la fa ma wai me moni ana tupu. A wala ia research e malo fa na ulu mga I tafsiri. O le ale sa o Sāmoa nei New Zealand. Wai suna pisa lopa lang ya ma ta fa longo I tala tangata ia o I le na te le sa o Sāmoa le tama o New Zealand ma le te engai. Tau sanga mwai. Saole. O le sifo I fa tai inga le ma sanga ia ta wa ia le fionga ia su fa maulalo a pe chelo sangatu. Pe ata salno nei tu ai fa matala mai lona soi fonga I tono lana tau tua I leo I tono New Zealand. Ia tele me le o sila fia ele malo le au fa fonga. Inga luenga sa ia fa atino. Ia ai to inga to mai fa pe mai ma wena o tato le tau te lo ina ana sila fia la e si tangata uma. Ia ese foi le fainga ta male tele fo to mai la ia I. Io o tawa foi le songa ia so. Ia o le ai tawa nau ia so ai se taimi matal tanoa ai tala noa tu nisi o vaenga ia. Awa peno fai ese tala sa walu ele la to o le saulinga na fai le ofisa leo e fa longa I la to o levan tau tu I tono le ofisa leo. Ia na so ale tangata Polinisia na ia ma palangina. A tangata ia wa fa se fulu tau sanga malunga tu tau tu o le ngaluenga. Ia meli po tila fa longo le sona. Toi ngā tala la ia a ngā pia ma o wai o tala mu. Ia na so o tangata pe na lu le university sa mu fai longa la tu le ia leo. Ia ila fa longo tu le poti. A so fo. Ia na ia le CIP o detective o mea uma ia le o wa inga wenga foi. Ia una fatino e so. Ale tala la le palangina na foi ela na va pia. Ia alu e pipi I lunga e tūle si vai lunga le me vole au tafo le helicopter. Ai vai la lopo fe mai tonga marijuana mfasino ele me. Ia o toinga ngalwenga na sa foi e suma ia sua. Ia tonu isi taimi on taltano foi mana ia le vatua ia famtalang. Ia pe o nai muli mauna I tala na fai mena walu e wana o irsi. Ile la to pol kalame na ile asole. Ia o tami mita fo le fapia. Ma o ele ka musu ari. Pe ia na o pe le se fa pe na o rampo foi le pe man helicopter ai le sa fa tino. Ia ai foi ia so pe le tanga ia foi le ese ale. Ia tonu molte mire to te mai bo mo le fa idea le la mo se o su anai ta le li ki sa ma to le le te mine. Ia la o mapu le nga luenga vole to ia lue fa ia luenga le. Tuli solo tangata wai I lo mo ye le me tupu nei New Zealand. Ia mai ale fix fulu e o mai nei Saole te o le fifia so o tatal no atu le sau tato fa I le so mai tato fa I nane. Ia mai si vaenga ia masangai o le a foi e le pokana me le patipatia I le nei foi vai aso ile tamaita I pole tupu tamaita I Maori. Se fo ile a wale pi. Tau sang hoi tau waile sa fa nofo. Ole tu malo fo yo le tupu fo yo kini heitia ia le lana fi le lola le tamaita ile ye ne yo. Te arikinui kuini ngā wai hono I te po. Ia tu so ia la le wa ve nei ma kuini. Il tu foi manga fa la to fa Maori. Ia le la ava vai o moi wai to te le mo o tu malo ese ia po to inga iwi ma hapu e foi Maori. E va vai se la to tupu po le kuini va ia la to. Ia pe ana le tasi ali tu malo te le foi le pe tu ese vanga le ia le wala to amna ia foi fai me fa tasi ia. Ia, o lea lai na amata mai lea so lua, na amata na putu tanga te tūranga wai. Ia, o lea so lulu e amata nei, ia, tu so nei wha umai, ia lai samia tai au lea so tōnai. Lea lai tō telefoi au wai. Ia, tua tele au kokala iai, telefoi whingota la iai. Ia, ia, o lai tō ie pe mita vo ia mai whai ei tu what singa wapea. Ia, o ta whewese mo fwoi mai ni po te pe whiani maa moe mani.
Ia voi. Io e whaonga I whainga ia. Ai mani e baba ia o le aua tamu whaila to le wainga le tu whaatasia. Ngā lulu e whaatasi. Ia ma tamu whaia a wala fo ilele ina ia. A tia e ale soifuanga o tangata Māori New Zealand. Ina ia aua ni toi whaalango I tele I tūlanga ia. Ia ma tamu whai e a ngā lulu e whaatasi fo ima whai ngā malo e se tūla I milumana. Pa ia lai mana ia la tau mau. Ia walena wa ia tu iata fo ileo mwai atu la sa ina I sui o mai da Pasifika. Ia, mani. Ia tonu e rei fo ima sui o malo ia I. Ia o leo te wa e tole palo ta le whailunga I au kilani. Ia ala isa o ele si le mawhine le tamo le patia Māori la stona ia o le sona e whai palo te lunga. A tonu wa pe ia. Taua fo le ia I langa o le kuini Māori o le whai e tau o ina ia. Ia Malaysia e o tu e le sona ia o le to in campaign e whai na le palota. Ia tau si e mane fo ia whanamolongo mai nisi o to i au kilani o tato au whafonga. Ia o le aima te tawana o tangata e whaatino lau palota. Tato mai nei sa ini malo mai nei. O sila tiute e taun tato whai e sosoani e tato sa ini malo. E whaatino lau palota ina e whaamalia ina isi vanga I o le whaatemakarasi I whai ngā malo New Zealand. Wai e le mawhaina whaawau pe ane ini si wai whai palota. Le o tato wa ina I whai ngā palota I Sāmoa. E o le I whaasala tangata pa le anu le stala pe le palota. Ia, o le ai tamu whai o le laki tato ni New Zealand. E le o ini sala whaapea. Ai manei ai tatana noa mawhawhau a whaapea te li palota mōmua. Ia tonu le teimi le whailau palota mōmua. Ia e me se fo I watala noe lo I palota masanga I whenga palota I whenga malo laiti po o le ipu le ngano o le fo ua le o tui mamau e me se tā pena I eile tangata ile I restala male I suia le tuatu si fo ile pia whai wasifi. Mane o le so luol vai aso le la sa o tala noa tua I ma Berenice Ropiti ele e swafo tangata o le Sāmoa le officer o Porua City Council. Wale ai whaile tato paanga ma Porua Council e Porua City Council. E talatana noa tu na ngā ruenga I lato pule ngā no. E a le la e mai fo I tala noa. Ma tamu whai e whaamalo si au I tangata I nei Porua tatanga Sāmoa ma le Pasifika ina ia palota. Whai tō palota ia. Le whaafonga mai e tatonu e o le sfutasi I le tae o le solua le la matu talatana noa toi. Ai o le teimi nei, ia o leo hoi o umana interview watu ia ken a kui. Na o whai a ken o le la tau a ken a kui I mai tau o tangata a roi whale palota. Pawana o le ngoe mo motiti. E o a matu sia no swafa matai, pe limba e swafa matai e o toi wang, e le ropo I ken a kui le pe palota. Ia le la e mo le whaafonga ngale atinu o Eastern Ward I Wellington. O nai tamo e ia o lo mo mia se sui Pasifika tatou tonu le pulenga anu I Wellington. E wa o le pulenga anu una le capital city a New Zealand. Ia o e le pale mea. Ai pea le o mautu le pulenga anu a Wellington le temine. Ia mana e pe e tatou sau. Ia o le sunga ia ken, ia mo sila fia ni se le ilo le. Ia o e whailuna ia company ilo ia lava. Tene fo ina whai whaamasinonga, wai tūla I lunga whaamasinonga whai masui o nisi fo I umodia. Ia o lala wa tamoe, ia le fo I lai amatana whaasala wa tu nisi o na ia whaasitsilanga. Mo le tato au whaafonga. E o le tele I o le fo I o taimi o tangata whaapene I wale lunga ta komiti whaatonu. I lunga komiti whaatonu o si ufonga lamu e Yesu e tō lua. E o fo mo ia mai fua e le tongia. Atunu ngā fo le watu o le tai fono fo e ye atu tu ngana fai mo mo e te e ye tu pitonge ia la fai ngā luenga la to fa mai le tu fai ngā luenga si ufongo lo mo o le fiso soni la le tio e tam fai e fa la uloa ni me fina ngā lo ila to e wala te le fiso soni mai tato ngā luenga e le o tau I tūlanga tau na iai ai tono la o fai lo atu tato suila nai I le tato le tio ia la tana no mai fai misana to nation ia se ia tana no stem ia ma to so fotofa so for le coach o lo tamo I apahat ia o le si fo ina suila tato komiti faton
Ia mana ia foi wa a moi to finga ia tato komiti. Ia na ti ia la ia le level si da fia a mai foi tala noa tu imta fa pene ilum. Ia ole mau mai tato sui i tu tono komiti fa tonu ia. Ia pe ona i vaenga na ia o ngai. Ia sui a tato nei po wa ia na foi e le lisi. Ai o lo te pena e na fionga a tanga loa, taima whanga loa. E le wha singa le tau whai, e le hole la talata mai nei. I se taimi la ta mai whai loa tu le so lua le vaso lea. I ono mai e le i o la tō sui tau wā. Ia matu a beneficit. Ia e te tono e le tato ofisa le aso le tato ngā rui wha tasi ma tanga loa le wha fōinga o le polkalame lea. Ina ia mau e le ngana. Ia mwha mamlama fo i tato sui la i ala lauloa toa, ia ma tato whaatase fo i le aso. Manai, mai e loa i fo i po ai sui e tau wā a pe o lo pitonu o lea, tai loa i po ai sui e tau wā fo i ele whainga o le pālot. Wa le tala na isi mai o te le lo, te mantua ia sola o tua o fau te le tio. Ai o tu istanga te o malato pepa fo i watu le meiva mai. Se ve so swani mai o stanga te ni tanga te palota o fatu e sai la lo tu la fono lo foi atu palota tanga ale lo fa matala tu e to mai manga va o tanga na lu le fai lo fi ai uma fa mai ala me te le ta mo lo po tanga te palota amo au du la fono fa sala alu le o vai tu le ai pe o le ngana fa singa fa pe e ma fai fo i ona sa fia mala o ya fsidi ava pe te fia fesili po la se me te fia ai via rato vo te tota mai le tango tau le tau o le tato rates ia o i tono e tauna ia i whai la me wadwai lunga ia na tato whata de tele se tau mai po le atono le mafuanga mai tauna i loa la to ia le mafuanga le tango tau ia rates ai a fesili e toa ai le loa e lona winga la e i le tauna e te rea la fino ia hui lau palo tsaia atono lei a tato tat mani fo o siri man vanga le fa mamlam wa le o lomba nei palo tato o le sus fulta si o ma sino fo ele se fulu lo le o e fa amutai e palota mo fenga palota e local elections ya tal no fo mai ngai weekend wa pe la se to si le fe me e tal o palota ia ma to fa so ia i tau mo se mama angai ia no la e fa tino ia palota Mo le no foi to tonu i lo toi fale i pitonu ia fa lo toi fale ia al mal mai vaenga i ia fu i ele ia Malaysia me mo fa mo le va i le stala awale va to per palota e va to la no fuanga la na le stala muli a fa pe la na is boy sifi o ese me na tia mo o te mine ia te le mo pe palota tawana e alu pule nga nu na te ye fai vai o le no fu ni ye pe te vidi ye wa te ta ule mele te ye atonu mo to nya pe pa ina a wal palot sa ole ya mana tu na banga taua la so tanga ina we va tu o tu mai ia la banga le ya fa mo ia la banga la msanga tu tanoi Judith Collins mana ya ole na mo tu nei fam talanga ya o malanga fa pele na o Ukraine e pe ia e na fo le fa ilo tele e fa la ve on sango le mu e ma e sango le mu tato malo a misia malo fa lo ngi fa pe ila le o le minstale o tato ma fo le mtanga ve ngol pui ngol le ngol le pui ngol New Zealand le defense ia Judith Collins ia le sa a wai tu talo nei ia le na mo mai le fam talanga fo isa o atu ai Ukraine ia ma tala noa fo ile military ia po la to va ia ma anga fo le ia o sa fai tonu ta to tua e fe so swani ia ala bo ia ile no ale na la fa mai fi e tu la na ro le train ia o la tu ia lo ia ma le mani va le tau lunga va te wo lo tsi va le ia o te le ale pui nga ia o le tūlanga na ia la fo ila wo umana va to le palemia nei mai ia e ele sao a New Zealand e fe so soni ngā rue mai si mā lo o lo tutu whaatas ele ngā lulua ele pui nga o le fo o le saunga le mua tātou ia matua i ngā whaatea makarasi le tātou le lau
E lo na winga e de eni fita ni usila e avi o tau i. Ai me whaino e koleni la tōni si o tangata o vaenga au i pe eni vaenga mas i de e tātou ia o le sauna tātou mafisosani ni tūlanga whapena. Ia antonu e o le maunga fo i wai te au tupu se mei New Zealand ia na vai ia tūli tangata na mafisosani mai. Mone le. Ia o le uta vātu sanga to e tolo minute ia tonu e longa i lava mo se si ma ta apa fentala no ai. A tonu ai manefa umatua le sa a wai e fa te singa le no fa isaina. Sa ia whaali na le te leo le pau ai fo isaina le mala na military a. Ia ona malo whalolongia. Ia o Putin. Lucia, o le tele na vevesi mo Ukraine ma fet. Ia ai ma Tim Jong-un. Kim Jong-un. Kim, ia. Ia o North Korea, po Korea matu. Nana i na. A o le aso i le aso le no e po e male ate to lima lato. E po e mai mal pale mi o India. Ma te ori e le fo i wha misa i Donald Trump, wha si i lunga le tau o lato tariff. Tiu te vo i e mo o loa i wha tau atu. Ia, lala walo i nā ia, wa tu to e whatalo fo whapea. Ia, la o tau ia Donald Trump, ai whapea nā winga ia de la so ia saina a. A Donald whi au nā lai tawa. Tei fia ia, whaita wā whaio. Tio e, mali pale mi o take. Alo siri na pe fia whaitau. E ovo le tasi piriona le au whape, tasi mali whae, tasi mali 5 piriona tangata intia. O siri atu tangata intia lo o saina, au saina za momo sa tukte. Ia ai tasi e tesi male whae ia pe tolu ia i saina. Ia tu wha tasi. Toi titia mol tasi vai tolu le o tangata laulangi a. Mai pe ai valu e piliona le tātou se taimi se numero wha pena. Ia, a tu wha tasi lan tolu lea. E le se me tau o so meni se wha tau la tolu a wha tau ia la o a. Wala i tele tangata e awe tau si ma whangai. Ia, o e te lea. O le atala le no atau atu to lima lea. Ia wale i le 5 eyes fo le tātou a. 5 mata. O fa pepa la le tau le 5 le te va e tu nei. E 5 maso. Ai a tonu le na fisili ni ai fo ia Helen Clark po la meno i mo John Key. Ia la o ma o la ona sai ni el fe ngai nga mo le fat wa inga. Mani mai vo in saina. Ia wa mai le mala ulia. Ala mai Helen Clark o ia na alua. E tu tongi na tongi lo no pa se se ia lu sanga ta vo le le. Ia la vo na mo John Key. Ia mana i fo ina ta fa pa le ni wala no fa tasi. Ia tonu o te lo ia le si fe au la mo li to i o ia Donald Trump. Ai fa pena i o winga ia matou ia la matou so i. Na. Na pa wal pe no va tu ia Helen Clark fa pe ho fi ele i fa lo fa le lulu 5 ma Kim Jong Un. Pe fata lo fa foi le ai pe e buso tu e le au. Ia malo. Tai am sanga mo pokalame ne aso ia e mo le malo lau fa fonga ta so pokalame na e mo foi le fa poponga o tala la walunga le vai aso tai mi masani le as frai le asau ia ai so foi ia mo nei tai. Fa so foi.
Fa'asilisilanga tāua mo le palota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward. E iainu unei, Gilberni, Rongotai, Ataitai, Roseneath, Melrose, Lyle Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau palota, mo au le suitau vatu o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau palota, o waso tātou no fōa i whainga nua Wellingtone, Wellington City Council. O le so iwo se te mai lafo tuai pepa palota i lo utua tusi. E te talaiona e palota e whaangata i le aso sefurutasi o ke topa i le sefurulua le awauli. A mai o na tusi nu mela o lau palota, o na tuule le teu tusi o saunia, ma lafo i le whalemeli, post office. Pe tu i kalone lanu moli, o saunia i supermarketi, po whale tusi. Manatua,
E whaangata uma pālota le se fulutasi o ke topa i le utula se fululua le awauli. O le Eastern Ward e se fulutasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te mana o iai, e te le tau pālota i tangata uma e se fulutasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai laulangolango. Fa solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata i te ilua malangolango ina. O lau pālota mo wau, o lau sao fo i le nā i le whale leo pūlenga le council. Fa i titia rates ma rents, tupi tu tongi o whale, whale lea au wala, whale lea no whanga whai tele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Fa tele ni awa noa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whale lea pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātutua. Fa i titia tangata mo moi fafo whale loa, ma a isi tupe ai, o nei a fia i pisinisi, ma le saunga le mo tangata whaatau. Pālota, no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wai e tā ua lau leo, o lau sau mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau vā Eastern Ward, motu kairangi. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand on air. Wa fitu mele te anele tu las formaltasi whaafiro i mtoe whaatalwhatu le tātou watino. E le ngāta i tono ngā luenga e mai se fo i a inga o lo mafuta mai ai nei mtua tausi. Ia nei ta māma nei tina mātua le nei tai au le asonga fua ia i mātua i New Zealand. O le asovalu ia o le masino se tema lua fe lua sifulu mali lima. Toi whaafeiloai i mtoe whaatalowhatu mole nganga whaaloalo leo tātou o mai. Ia i le nei foi taimi o whaafianga sui filoi ma pespesenga o musika e moli atu e ana le tautua le sifonga lau mua i lunga le ana leo whaalongolongo le tasi ono te sima le tasi whamo whapelungo tātou penga ta whailangi o le tātou Facebook o le YouTube ia ma le tātou app le Sāmoa Capital Radio app o lo whaalongolongo mai ai nisi o mese lava le wawhata vale whatalo whatu le taimi le wawhata vale umalava o le alava le ta vale afia lo engalue ai o le taxi o le upa o le pasi o le lori ia ole au kiriva meli ia mata avale afi umalawa lo fa fonga mai ai maki mai lau le tio ia ile tautua si fonga la mo ni taimi le tai pespesenga so i filoi ia mnato le au nga musika mfa afia fianga mo mo atu ia e tai to ruina i foi o ia fianga i fe unga lwenga i lungo le wala po lungo le ala na na fa mnato pele saunga le mu ia ile fe afia i foi nga lwenga in nei taimi le tai au ma nei la vale vai atu fa fa to le fisa fa sala lau nei i polirua lima se formaltasi man Kevin i polirua ia tulanga lo ia le tau ia i mātou ma nei lava le mālu mai o le tai au ia lo whaila foi ma ba ia tu le suro le la ni staimi i wa paolo ia mālu fo le nei taimi le tai au ia fa peo nei te savali nei foi nei fa malo stino na o le tai au i po na foi whaila utonga la au i fafo po nei mo la vao te pena foi le fale po nei foi whaia utanga lava tu lo o lava papa e mai aso nafi sa uninga lotu ia nei ma nei fa nga ia le la nei taimi ya fa pe ona lava pulu lo i afu tu lo tai au no le malulu ma le malili lo e ai mai se lava ila to e malanga mai Sāmoa ia pulu pe se e tu lunga pe atal fa na ni le fiafi ile ya se pisa tia ya ai ole au kuka ta pe fo ia wa ta maftanga ole uri na ya inga mai se matua tausi ya fa le po le ale kuka ia pe to fa vela ta maftanga nafi ya fsili lava ye o e tua ia iluma to ina malo matua pe to fa vela tu ia lai anasa to ia nafi ia fa ila ta maftanga ole uli ia ai pule sa olo to ilo o tu le mkuka ia man tua ta to le au ngasese ia mal au kuka ia mai la to lo va ia nei mtu tausi ia fa imfa matu sing i puna e ta tia mai la vana po na te vai tu ia inga le te vai tu na le fa mai na i puta mai an po ia ta to na mata to le kuka ia vaenga na ia male tole mboka e mana ia 10 minute te anele tu las formaltasi si fonga la mo Wellington fa wat fa fia fia of pese in le time le tai au mana ia le sulo le la ma lu fo ni tai au ia of fia ngai le tino nga luenga o ha onga anai fa nau ia misel tapo inga i tono a inga mota malawa fa pe fo i tono mota ngase ia ono fanga lo fa no fa pito ai nei o tato mtu tausi ia mai la tolo ngalu ai mai se tono mota ngase si fanga ne la mo Wellington fa fia fianga ia pespenga o musika so filoi
inga e te ala uso I le sengi sengi e ngā o si o a inga masi au whanau nei whalolo he te talata maua nei o uola to I lalo mama o ele ala o lo ufina umalo e te taungata nai penina ia fia fia oe ta awhetai tina oi oi mata o le wheanga inga si au tau tua e whaanga longata o whainga ta whaafita uli e tele solo muli le munga lape malulu e tele whaafiti tangi le vau saili I le taituli vai le ali si o utina ua o potoilo ua fulingi lo utina ia e alofangia whaamanga lo ita ua o tofo I le sua mali e o langua o a inga le a sune o te taui atu ai lo anga lo wha o o lau pele o lo uangu te tau si a ina ia whaale atua lau whautua o e ole ola o lo uainga ia tō mai langi so manuia tau whaamanuia mosi au tama o lau tāpua inga e tawhi ai mala
Tui whang mare la vabesa le penino tia whau ina o se fulu iwa minuti o te enei le tūlai se fulu mare tasi. Ia whamana to atu a whapea o nae te uangalo ia le appointment to ina man lo matua ia te o nao lo ewa ia ia mai po lani taimi. Ia po nei, ia po le awauli, po le afiafi nani foi. A wane i misia la to appointment taimi ne ia o whainga tā ana. Na maua ni appointment foi le vave o na maua. Apia o se appointment o le te mana o i whaitai au. O whainga tānu toi maua. Ia ona o tūlanga le uti o fōmai. Ia matau si soifua. Ia mena tā ua maua lo le appointment. Ia le tau ona toi e whaamisia pe e le o ia tau ona o e whaatau nuu. Ia wā fo i le puipuinga ma le soifua ma lolo ina. Mai se lava na i o tātou mātua. Ia pe a ienia la tau appointment le fōmai. Tātou ia no whale ma wa aina i mtua tausi. Ia na i whamanatu molo nei tai au. Ia e mafuta mai pe whawhia whianga. Ia whaasola iu mawhauwhaunga le tai au. Ia po ila tofu ia o lae ua whia momoe. Ia ua le mawhaina momoe. Ia ona o le nau lava i le Facebook. Ua i tangata whapea na. Tangata wisa whainga lue ngana po. Ia o te mine ua tau ona toi whaini malolonga. A ua le mawhai ona toi moa se moe. Ia ona o le nau te le ilunga o penga ta whailangi ma le Facebook. Ia me se tūlanga o lo o iai po ai le tūlanga o lo i le whainga palo ta Sāmoa. O talo whatu le sunga Samsoni whailaunga. Ia le sunga pali isina, malo waftai. Ia le whatua malo lo man malo ia eira pule. Ia sola. Ia manuia lava le tau waftai lava. Ia le mafuta mai. Whatalo whatu fo i le sunga. Le whatua Maria Ropek. Ia malo whaatai, ia o le sunga pale tuaso, tuaso pale, ia maina i Australia, sunga Cornelio no malo, manuia lava nei tai au, ia Cornelio, ia munia fo i whanga o le nei taimi laso, ia o le manea tau ia i mātau, i nei porua, ia manuia fo i sāwaringa o le tai au, i le tātou atunu nei whamalo stino, ia o le sa tele tau mawhtanga nafi la sātama, ia whapea naisa e tangi a nafi, ia i le poklame le tau e kalesia ia o tau ona whaisia o ngā o le poklame le a tātou le na whaanga ngafi e tātou i ta māma e kalesia pia whapea naisa e tangi a nafi ia e le o tangi a nafi ia e toi pei o le alu le pei o le alu le pulu afi le alu le toi fo i le asonga fua ia ai malo lava luas frutasi minute ute enei le itu la se fulma tasi tars fulua o telefon ma tala mai Sāmoa musika le uli se i pa i le tasi ia tani fo le tātou whaasalalonga masani i le tātou ofisa ina le lawai atau tua mai le sunga i a tāse Salem Sam se i pa i le itu la tolu i le uli po le afia na nei ia o nai musika la fo i nei taimi e whaanofo file mua i fo i ia ma pese mai ai ia mai se lava i la tau lo mafuta mai tonu ainga lo ki mai lau tau TV la po alna ia mau tau mai mo mai lo au leite le le tai au ia ma lo lava ta puai pa fianga se filoi pesenga si fonga lau mua i Wellington ia o tau le fo i male oso a la mai le fetu lima so ai le lawa o fia mana tua le o ti o te talia o funga la awa teu i
Pa whaftai leanga lei.
Peveanga ma pes o le pese mai le sunga aso Felice Mikaele ya o le ngole pese faia mo o i no to is fulu ona minuto antale o le tu la se fulu ma le lua ya e pe ona tano at fo italo ta longa ma sunga tu fue ya i le tau nei la ya le ua mai ia le tau fainga se tato au le manusina ia na ta longa tolu ya le se malo na malolo uma ta longa ia le polo lang ya o le tu tau ta sile au le na e mo isa fa ina ia e sa fa fia ina uma le tapo inga a tangata sa nga i mata mai mo i ta longa tato au ia ono le lau fonga fia o tama a o nai teine ia na tau fainga na ta alo tato au le manusina e ui lava ina ule tau lau le wha moe ia ali tu taua ia e le isi si o manua mo i lava lai ai nei tamaita i sa manua ia e le ionga ongani ia a fianga ia e whaaftai fo i a inga o mātua o nei nei fo i alo le tātou atinu ia sa whaima o tātou sui ia a wale whaalanga mai i tu i tau ta alonga le lakapi o le ipolo langi le tu pā tamaita ia e lea ua manu wai ui ala lātou tau mwhainga ia ai whaaftai o lea o lo mau pe la toule fia ia e avea i la tue whai masui a Sāmoa ia i talonga e pe ona ia i le polo langi ni tupata mai tai Peritania lea o lo whangasaro le taimine nei ia mori fo i whamaloa le tata unanga nei ma le tautua le sifonga lau mua i le pūlenga sunga i whai a onga ia meisa le pūlenga atoa le tata au le manusina ia o le tata au atoa ia o a inga o mātua o nei whanau ia mo le tata tapo inga ia me se fo i tūlanga sa ia i le whaatino ina o le ta'alonga ia i ta'alonga ia i le vā ma Australia le vā ma Engelani ia ma le ta'alonga mulmuli lea i le vā ma Amerika ia lea na whaatino ina le whaiunga le vaiaso ia ai whaftai e i mātua ia o le tātou tāpua inga fo i nā Sāmoa mālo fo i le tāpuai ia e toi o se fo i le lā ia e toi wa e tu tātou au ia la iti lava na i tamaita ia ai tārusia ia i nisi tālonga lo o tapena mai ia wane anga i lumo le tātou au le manusina mo le whaamalo i kapteni ia mesi le tātou au atoa ia mo tālonga sa whianga iai 45 minuti o le tāleo le tūrai se whamalua whianga so i filoi e ala le tautua ale si whanga lau mo i Wellingtone malo le mafuta mai le tātou atunu ia manai a lava le la o le neta o le asongfua o le asovalu le masino se tema mani foi fai nga malanga o ila vala malanga nei aso asi fo i Sāmoa ia po tulanga fo i fuafuanga fale ainga manuia lava fai nga malanga o le afenga i moutou la to fo ila to tari mai Sāmoa ia manuia lava to tari mai tele koko malu i Sāmoa ia a tele ale koko e mai ia mani fo na ia o le to mena o mi tele fo i ni umu mani vaanga va pena a tele ale koko Sāmoa ia o ka se mana ia leo solo lei fo ina mo tātou pe amalanga mai ia mo meo koko Sāmoa. So es full minuto na talea o lei tu la se full malua. Oh,
Fa a aulo sa e fa a
Le whawhianga mo le pesa la Mika Sisters, ia o ia ngā fo ina i pesa sui whiwhiloi, ia wa ia la fo i tātou atinu, ia wa awhe moe fo i le fo launga, ia a inga o e pele i a inga, ia o tau wa ngā fo le pesa na, ia e taina atu mo la tō mo la fo i, ia o lo a fia i nei vaenga o le aso, ia o no maftanga mo tsia, ia mai e pele i a inga, ia ona o maranga le malimu le oti, ia o leo tātou no lava le tūla e sifu malirua, so mai le whafonga, ia tātou talafau o le nei auri, ia mesai, ia o tātou tala mai Sāmoa.
Sa alofa lava I nei vaenga o telefou le si ufonga o le lau mua. E mea tau upwhai o malo, ua manu malo ia le te pati Māori, I le parota le ititi le tu malo tawa ki makaurau, e pei ona whaai ui nā I le astona I na te nei. Sili la ititi ai le ono afe la whai o parota na maua le sui tau vāo le te pati Māori, o le te maita I ngoa ia o rini kaipara. Ai tūranga rua atu I ai le sui tau vāo le leiba, le li whai pule ia peni henare, tolu afe maunu tupua na parota na maua. E io le pati le leiba I le taua o le sao o le pati po le vanga fa ufaile nei Maori malona tulanga I mea tau upufai o le tino fa ali ai le li fai pulisi nia Willie Jackson o le leiba na whainga tau na fa tosina le langolangoina e la upalota o peni henare ona o ia o lo ave nei mo hoi pule I le lisi le leiba I le tonu o le pale mene o le wing o le whaiunga lao le nei pālota le ititi o le ua tūma wai ona umia pēr ele te pāti Māori ia no fua e ono o Māori I le tonu o le pāle mene. E to telepase se sapo loka I le malaiwa lele I Wellington I le Paulus Freile ona o tau fia nisi o malanga a le company o le Air New Zealand ma fua ona uinga lolo wama le whaale tonu o le tau sa iai Nei longa o na malolosi wila mawhai tili a tō mampatangi malolosi na a fia ai Wellington nei le Fiafulous Freile mai le ngata I na a fia ai malanga ingo valele ai na tāpuni ai manivaanga o le ala tele numera lua po le State Highway 2. E lua se furu valu la whai o malanga le Air New Zealand sa le mawhai o na whaataunu wina ai I Wellington mai na whai lo mai se sui le company o pasese ia na fia na toi tu sia o la te wawanoa I isi malanga ia sa whaataunu uina I le asto nai na whaamawina I le ofisa o le tau le Med Service ia matangi na o atu I le se lau se furu mo le 2 kilomita I le tu la le malolosi na fia I se vaenga tele o le lau mua I Wellington I le fiafi o les foreile te luai. E whaani fuafuanga whaata aditia mai la whainga iwa o ni fuafuanga o tū po key targets a le whainga malo e ono le mawhai o na whaataunu uina. O I loa le tūlanga I se lipoti la tamai nei e pei o na whai loa I se whaasara launga mai le wales whaasara laua New Zealand le Radio New Zealand. Ta ua I le lipoti ua si tia maua lunga I le lua se lau se fulu ono afe le au whainga o tangata ua iai nei I le lisi o e o lo maua le benefiti sue ngā ruenga po le job seeker benefit. Ai o whainu mela na fuafua e te tau o na ausia mo mata upu tau wa o onga e le I tai ai ni fōringa I mawhai o na whaataunu ina. O le whainu mela na fuafua e whaapa uu iai la whai o tangata e nonofo I whale le tu mau o le malo po emergency housing o mawhai o na ausia I le taimi nei. O fuafuanga whaata aditia au tūnei e iwa le whainga malo so whaatasi na fuafua e te tau na o atu I le tausanga e lua awe tolus fulu o mawhai o na ausia ma whaatau nuu ina uma. Pei tai la o manino mai e le mawhai o na whaatino I nisi o ia fuafuanga. O se whaata I te inga o le wha moe moe ina ia o I le iwa 5% la whai o mai e o atu I vaenga mo whaalawalawe whaafosei po emergency departments e le tau o na waaia ma ave I se ward I to tonu o le ono I tū la e le o iai ni fōri ngai mawhai o na whaatino le atu langa. O le vaenga fōi o aonga e na o le ono 5% o mwhai o na ausia o le au whainga e valu se fulu sa whaatulanga e le tau na o iai la whainga o tamaiti e o atu I le aonga I le kuata mua o le neitu sanga. O le wha moe o le malo ina ia aua nei sili atu I le 5 le a whai o aso e lea onga I se tamaititi I le tonu o se kuata onga e tasi po o se term. A o le fuafuanga e whai titi ai la whainga o ainga ina nofo I le tonu o whale le tu mau po emergency housing ua matua mau ai lava le vave ona ausia o le wha moe. Mai la whainga e tonu afe se lau fast food maltasi o ainga sa whaonga ina Leopold Kalame le malo na whaatulanga ai le whainga malo le fuafuanga ina whaititia le fitus 5% ma whaapa uifo le nei a whainga I le na o le valu se lau. O
o le teimi nei la o lea ua mawhai ona tūlai mai i le 5 se lau ma le tasi le a whai o ainga o loo ye pea i lalo lea polo kalame o se a whainga ua matua mawalalo atu nei lo le a whainga e valu se lau o ainga lea na mua i fuafua ina e le tau o nā uria le tausanga e lua awhe tolu se fulu ua maua ia la lea fuafuanga ma lea tūlanga. Ua whailo mai e le teitei whono le komisi e pūlea ngā ruenga le malo, Sir Brian Roach, o le awha au pito lata mai nei mō rutongi o whaia onga wa onga la iti, primary school teachers, ua iai i se tūlanga le lei ma malosi ma ua tāla whea ngai, ua amana iai ia le tele o whaafi tāu li e mafua ona o le taunga tāo le soifuanga i le nei vai taimi. O le nei awha sa atu inatu alo ia le whalapo tonga o le Education Institute po o le NZEI i le asfarile taluai a o lumana iai ia whaatala noanga i le vāo i tū e lua i le aso lua a tae ao. O le whai unga vai aso le na wha moe moe pālo ta aisui a wai o le NZEI pe talia ia le nei awha fau ia pe se atu le whaalapo tonga i whaia sa lātou te te ma tāo fia ia lātou ngā luenga. Aina whaalia whapea o le awha fau le nei wā tangi ai ia se sitanga o le tongi o whaia onga i le vā o le lua tesi ma le 5% ma le whā tesi ma le 1% i le tonu o leisi lua teusanga o lumana i nei. O le awha sa atu ina atu mua i lau fisa wa onga i le NZEI e tasi le pasene e si iti aia wa wai i le tongi o whaia onga i le teusanga mō leisi tolu teusanga o lumanai. Na whaia le awha le mata ngā ruenga a o le whaia ia le te e ma tā whiai ngā ruenga a whaia onga ma sui a wai le whalapo tonga i le masina o au kuso. O le fuafuanga company le Sea Lord e tapuni i lona whalia e ngausi ai le ta ua o le Coated Fish Factory i le ai o Nelson o le a whaina i ngā ruenga tangata e toa fitu se funu le iwa la whai o ngā rulue ai i lea fo i pis nisi le teimi nei. O le asforile na te nei sa whai loa ne ai e le pulenga o le Sea Lord i le au whai ngā ruenga e toa limas fulua i te tonu o whaleia ma leisi vaenga e toa luas fulua i te tonu o le pulenga ma le ofisa o le amata i e whaatalanoanga e tusa o le lumanai o lātou ngā ruenga ona o le nei fuafuanga. Sa whaalia foi i le nei whaasisilanga le kompania le Sea Lord o le fuafuanga le nei e le a whiai i ana ngā ruenga tau whai ngā whaiva i le Vasaro Loa. Ai whaapea foi ma le vaenga o loo tu apa ai i le ia o le tuna. Ta ua mai e le li pule i a dark pollen ua mafua i le fuafuanga le nei, ona o le maua lunga tele o le tau e whaatino ai i ngā ruenga whai, ma isi vaenga a awhia i le tau o le lātou o loa e ngāosi i le tonu supermarketi. Sa wha mawhaina le li o pollen e le mala ese le lātou kompani, ma le tele fo i o isi kompani ma pisinisi ia ua tāpunia talui nei le tonu o New Zealand, ona o tu langa wha le tonu o le ta mao a inga. Whailo mai lai le lipu le nu o Nelson o le whaamutei nā yo ngā ruenga tū mau o te ngata nei e toa fitus furuiwa i lea vaenga o le pisinisi o le Sea Lord o se tūlanga o matua te lele a whaina ai o lea vaenga o New Zealand. Tā ua le lipu le nu o so o le nei fuafuanga le Sea Lord ma le whaai unga i le stofi tarwai a le kompani o le Carter Holt Harvey e tāpuni ai i alana idi lau papa i le Eves Valley i le tūmalo Tasman, lea o le aawhi ai le se lau whāse fulu o tangata whaingāruenga o loo whaingāruenga i nei. I au ki lani, ua lipotia mai i fo i le ono whaamalo lo ma vae o le a whainga o atu i le toru se fulu o le au whaingāruenga le whale mātaanga le Auckland Museum, ona o tūlanga whaale tono mea tau tūpe ua whenga i malea fo i whaala potopotonga. Ua a mātau na whaanga solo whaatara noanga ma tangata whainga luenga o loa a whia, ona ua whaatawina le ono pa o le se 4% i la whainga o tangata e asia si atu i ai i le museum, ma pa ua i fo i ma le tūsa o le 2 miliona tā la o ana tupe maua i le tausanga.
fuafuaina fo'i le fa'aua pea ona pa'u o tupe maua le fale mātaanga i le tonu o le isi tonu tausaga o lumana'ai. Fa'alia mai e le li fa'atonu ia David Reeves o se tūlanga le manuia tele o tūlai mai o whapea ona amatali ai fuafuanga ina ia mawhai ona maua se suinga i ngā luenga whai a le museum o Kilani. O le fuafuanga e ono vai ai tangata whai ngā luenga wa iaile to mai whaapitoa i le nei fo i matata ua whaari ai e le societe o tangata whai ngā luenga le malo le pisa a e le tau lava o na whaia ni tau whainga ina whaale lei ai mea tau tupe le whale mātaanga ina ia whaasau ina i ngā luenga a ila tau ia. O whaatara noanga o whaanga solo nei e tūsa o le mata aupu e whaatoa umai la so luas fulma le wha o se tema pe tai e le aise a whaina i taimi e le tala ai le whale mātaanga ai whape ho i maisi ana au nanga whalau i tele. E toa whaasui o ni kengi ua tau whia nei e leo e whaia ni tūsi sai e sue masaili ai i ni isi e mahua i ni vevesi mo ni whaale velave sa hari mai i li tu malo le Hawke's Bay i le vai aso ua ma vai atu nei. Whailo e leo le tūlai mai o ia whaale velave i le vao kengi na mahua ono se misa i le walau le Riverbend Road i Napier i le Stofi whapea i fo i le isi vevesi na lipotia mai i le Omaha Road i le Ayo Hastings i le Asforade na te nei. Tusi sai sa whaongai nai e leo mo le tau fia mo le suesueina o taamale e tangata na masalomia ma tau fia ai ma maua mai ai mani a upenga ma losi. Whaelo mai e le li i ta i leo ia Dean Clifford o tangata to o whaia na tau fia o sui a wai o le kengi o le mongrel mob. Whaalia mai fo i le tamaita i pule nu o Napier o Annette Brosnan o iai i le vasenga o le leo i le whaatuatuanga a toa mo le puipuinga o le saunga le mu o tangata uma ta ua le pule nuu o so se ailama e mana o mia e tangata uma le file mu ma le maua o le whaamasinonga tonu. Na oso fo ia ni tangata whao mea se tasi o fole ainga i longa i le Ayo Hamilton a o ta pena mo le tevi pisi o tau mawhitanga o le aso ta mai le San Nafi. Whailo e leo e to rua tangata na unu whale atu i le whale ainga le nei e ngō le Smith and Mackenzie Steakhouse i le Linden Court i Chartwell pe tusa o le afos fultasi le tai ao o le tasi o la uaia na wha upenga ina i se whana na wha mata uaia tangata la uwhai ngā luenga ma so sola ai ma ave i le masini tupe ta uel te mai ta aisa waia i le tiute o la uwhai ngā luenga i le teimi o Dana Morrison o tangata na ina unu whale atu le whai te to i tua o le whale a o ta pena mo tau mo whitanga o le awa uli na mawe o na lipotia lea ma ta upu i leo ma whaia i loa sa i li linga na maua mulmuliane le ta vale na masalumia na so sola ai i e tangata ua la whai ai bita ai ele i maua la ua i le teimi nei. Ina tala mai le Pasifika, ua tele ina taunu watu i le Aiohoni Ara, le lau mua le Solomona, i usu ngā whono mai malo SS o le Pasifika, mo le awai le fontanga whaale tausanga a ta itai o le Pasifika, po le Pacific Islands Forum, lea e usu i ai le vaia so nei. O le fontanga le nei, e to se furu valu la whai o ta itai o whai ngā malo a tunu SS o le Pasifika, e au fiai ma New Zealand ma Australia e a fiai ma e fono i tau sanga uma e talano ina ma ta upu te tele e whenga iai ma le nei tūlangi o le ke lope. E le ngata i tai o tunu o le Pasifika e silia tu fo i le luas fulu ma le wha i a sui mai isi ma lo le lorangi e ta ua o paanga le forum e masani o na au fiai i la lea fontanga e au fiai i le malo saina o Falani, le United States of America, wa pēr Peritania tele, ai moise i Japani ma Taiwan. Pei taila, o le fono i le tausanga le nei, ua ta au fiai i le Palemia Solomona o lo teitei fono, i le whaatasiana i ai o sui nei mai malo i e ta ua o paanga o lo ngāre lua whaatasi ma tunu o le Pasifika. E manatu le Palemia Solomona i a Jeremia Manele,
o se awanoa ta uole nei, e toi sila to toa i tai o le Pasifika, i le whainga e le tau na wheso o tai le iai, ma malo umaia o lātou whaipaanga, o mata upu o whaatulanga mo le retreat e tai o le Pasifika i le nei whono, e au fi aisuinga o le tau, o le whautuanga mo se Pasifika file mu mai taua, li poti e tusa o atu motu o New Caledonia, whapea fo i mapapoi sifo, e a maisi mata upu e au fi ai tangata whainga luenga, ma le atina e o le la au o le ava. I le taurisanga o le ipo le lorangi i le kapia ta mai tai e ngelani, na ma lola au fiti i le Fijiana, i le au Wales, i le ratu talonga whai o le puru na tau wahai, i ai e luas furu valu i le luas furu lima. O lea malo, ua lua ai manu malo le au le nei ta mai tai o fiti, talu na tau wā, i le taurisanga le nei o le ipu a le lorangi. O le lātou malo mua, o le tausanga i lua afe lua futasi i New Zealand nei, lea na malo ai le awa afe liko i saute. E pei ana si la fia, e na awhiti ma le manusina Sāmoa, i au mai le Pasifika sa tauwa ai le ipu le nei le lororangi i Engelani. O le ta'alonga muli le manusina, na whai e nai a Amerika, i a i ono se fulu i le ai. A ewi ina le aiso lātou manu malo, a e sa aliputia mai, i le tūlanga alofangia o la lātou taumawhai i le nei tāmi sanga. Ua tau whai le manuia ai le taumawhai o Fiji whaapea ma Sāmoa i leisi vaenga i so ai o lea tāmi sanga. Ai i le kopi mo le ipu o le Pasifika, o le whaia ina ai o le manu Sāmoa i ta'alonga ta isfuru lima i le la ta'alonga ma Fiji sa whaia i Rotorua i le astonai, ua whaamautuina ai ma la wanoa o le aua le i ka le tahi tonga e tau wā ai le ipu o le lororangi le tausanga i lua awhi luas furufitu. E pei ona sila i ai o ai o le ta'alonga le nei e luas furuiwa Fiji ai se furu lima le manu Sāmoa. O leisi ta'alonga Sāmoa so ai e malanga i Amerika ta'alo ai ma le au a le United States mai o se ta'alonga i le taulawa o na manu malo ai i latou ina ia maua se awanoa i le ipu o le lororangi. E to alua ia li ta alo le olopeleki na amata i le ta'alonga ma le Springboks i le Eden Park o le ale mawhai ona ta alo i Wellington i lona lua o ta'alonga i le vao aue lua i le whaeunga le vaya sanai ona o ni manu anga ua fiai o la ua ia o le huka o Cody Taylor le ana awe itua ai whaatoa awha itu la talo na amata le ta'alonga i le stona ai ona o se manua i lona ulu whapea mo le wingi o e moni Narawa le ana whaina o na iwi aso ina ua wheto ai ma stasi tamata alo i lunga o le ea. O le ta'alonga mua il polest o na ina atoa ia ile se lau o ta'alonga whaitawina le alo Sāmoa ia Adi Savea mo le na au le olopeleki. Mai o le malo ai o New Zealand ai luas futwha i le sfulfitu a Awhelika i saute ua wha o i peo na le whaia ina le All Blacks i le malai o le Eden Park i ni ta'alonga whaitawina wha le vao malo talu mai le tausanga i tasi iwa wha. O le tūlai fitu i le fiafiu lest o nai asau nei i a lona lua o ta longa whaitawina a le Springboks mo le All Blacks i le malai o le Sky Stadium i le laumua i Wellington. I o le whainguna nāle nei vaianga o telefou. Fia lava te whatalonfa le tātua tunu ule nei fo i vai aso fōu tātua amtalia e le anga lima lelo fō le tua alo maia o se whaopopongo tala fōu mei Sāmoa. E lua tusi wha mao nia wa saini a ao ele fionga leo ma malu le malo Sāmoa tui malele whano vale tua soalo vile lua le whai unga le vaiaso. E alo ia ele wha mao nia o le fionga ia le atinu uen so i alo e a veo se tasi o sui o le pāne mene, e na ua mauti no le lea o se whainga pālo ta leitu mālo whalea ta lua na whaia, e na ua wha mao nia mō nianga le tū la whono whainga pālo ta mō sui e to lua, na restana lātu te tau wawha tasi.
Ato ai, ma le tasi o tusi e wha maonia le 50 sui fai pule, e le mai ai o le whaitau ngāloa i au pālo ta uma ai tu malo e 50 i le aso tofi le vai aso o mawai. Malo ta lia se aso alo i e whafonga ina, e te tala alo i e nai whai te to o le mauta whono le pāne mene tia whau, ma o le whaatau tō ina o le whainga malo whau. O lo wha au wauso e su e ngā ale wha anapau tongo le tine mō, pe iai manisi mafua anga na whaatama ia e le awhi le maota o le se te mawhau i papauta, o se no whanga o lo whaatau tei ai se haonga a mata, e pe ona tūla e mai le whaalawe le aso whareile le whaai unga le vai aso. Ai i wha maumongo mō le whaalawe na whaai loa le komsino le tine mō, tanu wasa pe tone maunga, e te lele tele tanunga o le whaale tonu mai le peo le ele tise le aso whareile, ai o le toiola mai na a mata sa sawa le mū. I ngā ruenga whasoaswani le tine mō, sa o lātu tau mawhai e te nei le awhi mai a inga tua oi le susolo atua ngā iai, ma tau mawhai e fo le teime tasi ina ia lawe ina le whalea onga. E le eise tasi nā a fia le nei whalawe lawe, a wai e toi whautua ina e fo le mamalo le atunu ma le teleo a inga in maota ma lawa tuai. Ina ia toi sila i le toi whaafou ina leo waia e le tise, e alo fiai le a fia mai se a fi. O whamaunia mai al komisena o le ofisa o komisio whainga pālota, to le a fōtu i a whelolo John Stanley. O lo wha wauso e su e ngai nisi o le au whainga ruenga sa whaatino ina le whainga pālota le atunuu. E lo lato wha pālota ina leo ni tangata, e le o iai o lato swafai le lola pālota, pe le i restala foi i le teimina whaanga solo le restala o tangata anga wa ai pālota. Ma o se whaatinonga na tā ua to le a fōa, wa o lato le mulmuli ta ia ta iana ma whaavae na o oi na i le au whai ngā ruenga tutofi, i le whaati nonga ngā ruenga i le whai ngā pānota le atunu. O le mea saoa, sa le kakao wanga sru, mai le kangaka le IT le ngā maka i le i le tepe. Sa le kanga sru whaavadwaleanga, sa i le polling official whaavadwalea, sa i i o whaavadwalea. Mea langa le kupoi me ia, e le whaakongo ko whai me ia. Kai mea ngā saua i sia kakali sengo, I'm sorry, e kere i le skala, koe fo i whafo. Mea ngā le ki kilo ai. Pe iai se mea o kangaka ia māsaki kangaka ia. Iai se mea whapenga, mo lia i laro kurafo. Na wha mauti no fo e tole fo i le wheloa inga malautu stala, o le whaata tianga ma le tāpenanga le ofisa e le aima se whaale tonu. Ai o nisi o ia whaafita au di wahariae. Le human error. Le ai ama se whaafika au the system. O le human error, ia kako, i whape ngā reo lang. Ai pe ango whai aku le, whai mako briefing ma lau team le aso fau. Karango mai whaafita auli ia ku lai mai. Ia o ngā vai whare fo whaafika auli, ma whai whai ngā kaunga whai. Ia ma la sanga i luma molo, vai ke le lohi pengi pai election. And hopefully address uma me ngai pa ku lai vengi kako pai election o luma ngai. Mai olo ngā lulue le ofisa a matamai de whai ua le vaiaso, ma le nei vaiaso, e toi tu whaatasia o mai pusa pālota i 50 tasi, ma wha mawina ma loka i pusa whaapitoa, ma mamori atu i le official whaamasinonga la tau te mata i tuwina, se ia mai ane whainga whaamasinonga, e ni tangi mai suitau wāo le pālota. O le ua amata le se furu aso e aloa ia ai le whauru atu ni tangi le whaamasinonga, mai suitau wāo le whainga pālota e ni whainga whaasoli tu la fono e a le whaalawi loa, pe tai o le whai uha le vai aso na whana wiloa le te tai o le vanga whao pofai le HRPP. Le silia i le lua se fulu alanto tangi o le atu i nātu i le whaamasinonga. Ai mo le whaamali e no le ono no fō tina po o tama i tai le pālemene e lalo o ai ingo le se fulu pasene whaato a mawhai o na whaataunu wina whaamasinonga mai i le mae a ato o ma o ni whainga whaamasinonga. Pe o le silafia i le mai e ai o le whaitau ngā loa ia o le whainga pālota le atunu. Ma whaamao nia i le pale mai o tamaita i to 5 a o tālia le to tasi e whaamariaina le tula whono. O talaia mai Sāmoa mō le nei aso, e iei le anga le leo le tua i fōwhanga la whianga iei masio tātua tunu. Whaasoi foia. Sika o malo longa ma tau mafutanga o leo auli si fofonga o le laumua.
Faasilisilanga tāua mo le palota Wellington City Council. Le mamalu o Sāmoa lo o lala i le Eastern Ward. E iainu unei, Gilbert Rongotai, Ataitai, Roseneath, Melrose, Lyell Bay, Houghton Bay, Maupuia, Miramar, Strathmore, Karaka Bay, Moore Point, ma Breaker Bay. E talosanga atu, mo lau palota, mo wa'u le suitau vato o tasi o Samoa, ma le Pasifika le Eastern Ward. Mana o mia lau palota, o waso tātou no foa i whainga anu o Wellington City Council. O la soivo se te mai lafo tuai pepa palota i lo utua tusi. E te talaiona e palota e whaangata i lea sefulutasi o ke topa i le sefululua la wauli. A mahe o na tusi nu mela o lau palota, o na tu ule le teu tusi o saunia, ma lafo i le whalemeli, post office. Pe tu i kalone lanu moli, o saunia e supermarketi, po whale tusi. Mana tua, e whaangata uma palota i lea sefulutasi o ke topa i le utula e sefululua la wauli. O le Eastern Ward e se fulu tasi sui tau vā, ai na o le tolu no foa e avanoa. O le fautuanga, pālota lava na o le tolu tangata e te mana o iai, e te le tau pālota i tangata uma e se fulu tasi o lo iai le lisi. Tusi le numera tasi i talane o le ingoa o le tangata e te maasani, maua e filifilia e numera tasi iai lau lango. Wha solo i le lua ma le tolu, mo isi tangata e te ilua ma lango ina. O lau palota mo wa'u, o lau sao fo ilena ili whaalelei o pūlenga le council. Whaititia rates ma rents, tupi tu tongi o whale, whaalelei au wala, whaalelei no whanga whaitele, e pe o paka swimming pools, whale tusi. Whaatele ni awanoa, mano whanga mo tamaiti ma tupulanga ta aloai, whaalelei a pasi lau pāsese i taimi, mano whanga tala whea ngai, mo tangata mātutua. Whaititia tangata mo moe i whafo whale loa, ma aisi tupe ai, ona e afia e pisinisi ma le saonga le mo tangata whaatau. Pālota no mera tasi mo kena akui. E tā ua lau pālota mo wau, o wa e tā ua lau leo, o lau sao mo Wellingtone, mo le numa nai o tanto uma. Whaafitai, kena akui, sui tau wā Eastern Ward, mo tukairangi. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo auli, si ufofonga o le laumua. Ya, si ufonga lau moe Wellingtone, malan tau tua lo wha pēr ni taimi se pa ile tūna tasi. Ia le mai ele lungo wala leo, le tasi ono te si ma le tasi wha mō, ia e tariu tātou whaasala launga e Sāmoa, le tau tua le sunga e tā sesa mai tātou ufisa ina ina lawaya, se pa ile tūna tolu lungo le Facebook, ma le tātou YouTube. Ia ma lo lava le mafuta mai le tātou atinu, tātou fo isa tātou mafuta mai lava le tātou na leila, le ngata i lungo le leitio whalongolongo, pa pe lungo o le tātou penga te whailangi o lo mai mō mai ai, le TV, la po o nā lo i lumo le sitting room, ea, po le potu malolo, ea, malo lava le mafuta mai, malo le onsai, ea, malo fo le tāpua, i le ua toi lua se fulu ma le 5 minute, tāle i tū la tasi, ea, o musika su i filoi, ea, wala whaafonga mai le tunu, e mei se malo longa, ma tau mawhitanga ni teimi le aso, i la tau sa ngā lue mai le tāo na le la, ia inisi alo wha upea ngā luenga, ili malo lo mai la fo i talu mai ana leila, ia malo lava le wha malo atu le tātou tautua, ia ma tātou musika mwha fianga, malo le ona sa i ngā luenga mata o le nei fo i vai aso, ia pe o le aso ngafua, ia pe i wha le on mai tātou,
ia ai pe bifuri pi fa ia po tu lo ngana ia po na o fo le tele tau maftanga na ia le mena tau ai fa malostino e tau lava o le songa fu lava ia e tau lava no yes fa malostino po le savali ia po lo siva mai tatu pese ia ta atu ia po lo ta milo ia ta fale fa le tonga la au vele la vao ia pe mo la vao fa le tanga lava i te fa nga yo ia ia po le lava ia nga luenga tau na fai ia le fa malostino fo ni na ia ai malo lava e mnatu nei tono ainga a tono fale o tangata matua ia fa talo fa tu nei mtua tausi mana i matua ia lo fa fonga mai mo mai se foi la tolo o nga luenga fa pena ia i tono mota o tangata matua o fe lava se mota ngase o lo e mafuta mai ai mai mo mai fa fonga mai ai ia fa talo fa tu nei taimi misalo na ua tari sua pea le tele ia na ua te tamilo atu ia le kololi e piki ai ia ipu sau tau mafai ia fa malofo ia la tolo o ia unanga fa pena ia le tapeneina o tau maftanga i tono mo ngase toi lua se fuluana minuti ona tale o le tula tasi le si fonga la mo Wellington musika ni taimi o le auli ia le malolo mai nga wenga ya sasa ane jato pese na pe fi mo Sāmoa e ua longo i tunu i ngā umalava o le longo a male a be mai o tala ua lau i loa i le atu motu e o Sāmoa pawa samana ia no le ali i wai ai lana pā tau sala Sei a fio maia Sei sila I vai whanua O le nei ola Sila I vai whanua O le nei ola O mautau le au si tau ranga Sāmoa ua maua Tolu ona fa solo na fonga fare ai no malena ua abele a pata pasa male fa tomo ole ana mai ke malu e matau ilunga sei a fio maia sei sila I vai whanua Saya ia mali e lo finanga lo finanga lo vai ta ele wale lava wata uti osia usama eteo o ai awe baba ole ola male Sili ona whaingata O le loto tele o le fetu tai ala Ia file mu pei o le lupe o le whaanga Ai ata mai pei o le mata
Musika o malolonga ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Raisa. Ulo male fatu Raisa. Just for family to tale ole tu la tasi fa fianga mo singa anse ko fale moe ko Raisa si ane lo au lunga pe fa pe ona fel to ko Raisa. Le te lo le tu ai lunga tatu me po. Si ane lo au na te fa fonga mai. Po ai ni si ona fel la to ko Raisa. Tasi lua tolu fa lima ono. O ko sto tele. To tele tatu tu nu le fa la to ko Raisa. Ya sa ole. Yo e pe ola songa fua pe tele ina fa ko Raisa a inga. Ya e vala au meloto ina polom tua. Ya manifestato ko Raisa. Nasa tele tau maftanga nafi a tule. Ya vaenga nasa to nafi to fa vela na nei. Manifesta ko stato ko Raisa. Ya lulita ya o male uri pe atu o mita mita onga. Ah. Ya le la te va. Oh ka sto tele tatu tu nu le sa fa ila to ko Raisa nei le uri. Ya vai. Ma la ya tele. Me la le tele ko Sāmoa na sa mo e tu to fa le tu fa. Wala fa tu ko Raisa. Se avesse kokol vive au yole la umaria o kokori ele tu avesse kokol vive au ori ia ai malo ia ai tu sapele tu faltu ainga ai avesse kokol vive au ia wona ina koko ali vana sa usore ana na koko to se fulu minuto na tale o tasi ia o tamu ftanga na yole auri el totele ia pole songa fua ia pe o koko Raisa ya ai nasa to e fot palsamia nafi ye mana e fo ya to e fa ngani temu le
Richard Parker, ia ole luau po le palusami. Omi te tonu lau olu au baile pepe se nei mai mau afifi malu ole tama baile lau ulu nei ma tala tala le lau fa pito te tonu vai ma sai pa pe o se pomu le la mai lo ole tama se fa ala itici se nai au mama tafia ai I se palu sami te tafia ai I se palu sami Na fafifianga peseng malsingo ya Richard Parker ya mal pese parsami uma tu koko Sāmoa a koko Lesa ya le osau mal parsami ya tele la tu sa faifo ia umon nafi ya wala sa na satama ya lo toy mai parsami taimin nei ya vai te o mafu ya tau fa nga nei o te o mafu tu Aisha ya ai fa nga manuna le ya talvat swinga poi fatu ya ol faltua po le sunga ya toys asiu malo fatai poe ya koko usole koko esi malo ya mana ya fa ngar koko fe koko esi ole o tango fi te masalo wa tele le o matua tele ale avoka te minei tu fa tau le stona wa pa ula avoka tele le avoka iva sene le avoka tango fie tango fie le avoka te minei o te le lola te minei po wasi al tulanga na sa ile avoka ya il fallait i matoi por rua ya il pack and save ya tele avoka na ave
Tau ili mele sata ma ai a wailo le fai avoka ia po le fai faatoanga ia po le fai tonga la au avoka ia le sata ma le wo faatele mai avoka i fale olo iva sene le avoka o ka semana ia tele avoka na ave le astona ia ave fa pula le el fale ia na wa ilo le te oto e o atu masina fo ia oto e o lunga tau le avoka al termine ia la tau fi la avoka ia sa iva sene le pack and save ia te le te mil nei ia ava pe te fie tau sami le avoka ia na lo tau ngo fie la le avoka te mil nei ia e wala vea pe ale tau pe ele fie ai pe ele masani ia e tau fain fa masani le avoka o tasi na fola au ia o le matua mana ia o le avoka o le tatu official ne si fonga la mua matua tua tau sami avoka la fainga luenga ni mena na i ona mal losima o le tele le avoka ia fa mna tua tu pe va pe ona te fia le avoka o lo tongo fia le avoka te mini sa iva sene le stona ia masalo la o lo tulanga na lo il te mini nei mana ia ave fa tau na ave le fa pula le fale ia na wa ilo le mo le tio ta yao ia pole lava sanwisi fa ia ia na lo tongo fia te mini nei to ono minuto na tale o le tula tasi ia le o to lima mnatu le fa mai na tu tatu tu o le yaso mo le atu fa afetai tele lava le tatu tu tu sai o tatu maftanga mai lava le tau na leila ia le la fa mai na le taimi ia ai ia manuia lava ia fuanga mga luenga o toe le toe anga i fo yo le tunu nga luenga o le tula tasi ia alof tele atu manuia nga luenga le afenga i mo tou ai ia manuia fo le tau maftanga ma le sunga ya tasesa mai Sāmoa i lungo tata upenga tfailangi po afo tulanga o yai nisi o reporti po tulanga le palota ia male tulanga le anga i le tata o tunu ia po afea o le a fatauto ai ia le parliament fo ia ai mai lo ma temi nei ai manuia lava le tau maftanga ma le sunga ya tasesa ia i le tula tas ia ai mai le tata o nanga nei le tau tua si fonga la mua mo le atoro faanga mo le tata o tunu family tele lava le tua inga luenga mfuafuanga o le nei aso felo i tau tai masani ia fa mangalo fo istau tua o le tau tamali i lau fa fonga mala mai ale au fa inga luenga manuia le aso fa manuia tele lava le tua i le tata o tunu Sāmoa ia upu fai I whawhia whiana E uina no whai nuku ese A susu e lapa o lou wha amanama
Tafemanu mai yoku watu maunga fa